어둡네요, 올라오니까. Creo que está más oscuro de lo que pensé acá por las luces. 이렇게 눈을 감으셔도 제가 잘 안 보이니까 이렇게 피곤하신 분들은 눈 감으시면 되겠습니다. Bueno, aunque cierren sus ojos y se duerman, no lo notaría, así que siéntanse en paz. 근데 카메라는 찍어주세요. 아마 이번 그 6, 7강이 이번 오후에 이 교재 강의는 아마 오늘은 여기까지일 것 같습니다. Esta sexta y séptima lección que compartiremos ahora creo que será lo que compartiremos ya por último. 굉장히 좋은 의미를 가지고 당대 세계복음화의 중요한 일꾼들을 세우거나 만나기 위해서 만들어진 교재입니다. Que se puedan levantar los discípulos para la evangelización mundial en nuestros días. 그래서 이 강의를 할 때 여러분이 안 피곤하게 하려고 어제 이렇게 헤어까지 좀 컷을 하고 올라왔습니다. Y pues me he subido aquí después de cortarme el pelo y todo esto para que no se cansen. 똑같아 보이나요? No sé si se ve igual o si se ve algo diferente. 목사님 세 분이 다 어저께 밤에 이렇게 머리를 다 커트를 했습니다. Así que ayer entre los tres pastores pues nos cortamos el pelo. 아무도 몰라보시더라고요. Pero creo que nadie sabe la diferencia. 박현식 목사님이 제일 잘 된 것 같고요. Creo que el pastor Pak es el que tuvo el mejor estilo. 제가 제일 마지막으로 머릿결이 제일 좋아서 제일 이렇게 마지막으로 제일 잘 된 것 같습니다. Y como yo tengo el mejor cabello, pues me dejaron de último. 이 말씀을 이렇게 집중해서 늘 듣는다는 것은 듣는 입장에서는 좀 어려움이 있습니다. Creo que hay alguna dificultad con que nosotros nos podamos concentrar en la palabra. 그 앞에서 강의하시는 분들은 강의를 하니까 나름대로 또 이렇게 힘을 얻기도 하는데요. Y pues los predicadores, pues como están predicando, no se debilitan. 또 다른 언어를 또 듣는다는 것도 쉬운 것도 아니고. Y creo que no es fácil escucharlo en otro idioma. 또 원 저자가 저희가 아니기 때문에 원 저자가 아니면서도 이 강의를 하려니까 또 어려운 면도 있습니다. Y pues tampoco hay una dificultad muy grande en que pues podamos compartir esto de varias maneras. 근데 개인적으로는 교재가 계속 풍성하게 이렇게 변화해야 된다고 생각을 하고 있습니다. Yo en lo personal pienso que este material sigue más abundante y tiene que seguir creciendo también. 한번 만든 교재가 뭐 10년, 20년이 쓰는 것은 그건 아니죠. Porque pues con un material que se ha creado, si lo usamos 10, 20 años, pues empieza algo diferente, ¿no? 그래서 아마 이 교재가 또 얼마 지나면 또 새로운 내용으로 더 게시된 내용들이 풍성하게 들어가서 당대 세계복음화의 중요한 교재로 아마 섬길 수 있는 중요한 내용이 될 것 같습니다. Así que yo creo que seguiremos avanzando en cuanto al material y creo que mientras más revelación haya, más se irá añadiendo para que sea beneficioso para poder evangelizar a todo el mundo. 한 강의를 30분씩 두 강의를 1시간 내에 마쳐야 되는 이렇게 그런 상황이기 때문에 필요한 구절들만 보면서 내용을 전달하도록 하겠습니다. Pues tenemos que terminar 2 lecciones ahora en 1 hora, por lo que compartiremos lo necesario. 6강 예수님의 삶입니다. La lección 6 es la vida de Jesús. 제가 어렸을 때 성경학교에 저는 그 교회를 열심히 다녔기 때문에 성경학교를 많이 참석했습니다. Y pues yo desde que era pequeño participaba mucho en lo que eran las escuelas bíblicas. 그때마다 이렇게 주제가 현수막에 딱 붙어요, 이렇게. Y siempre en la escuela bíblica cuando había un tema, pues ponían esto en un rótulo. 기억나는 몇 개의 그 성경학교 주제가 있습니다. Y hay algunos temas de la Biblia que yo me acuerdo. 용서하시는 예수님. Entonces Jesús quien perdona. 착하신 예수님. O Jesús que era bueno. 겸손하신 예수님. Jesús que era humilde. 가난한 자를 사랑했던 예수님. O Jesús quien amó a los pobres. 이런 내용들을 어려서 성경학교 때 많이 주제로 삼고 배웠던 것 같습니다. Cuando era pequeño en la escuela bíblica pues me enseñaban así. 성경은 제가 늘 말씀을 드리는 부분인데 하나님이 우리에게 주신 계시의 책입니다. Y realmente esta Biblia es un libro de revelación que Dios nos ha dado. 더 이상의 계시는 없습니다. No hay una revelación más allá de esto. 성경을 더 기록하는 계시. Es que verdaderamente una revelación dentro de la Biblia. 그런 건 종결됐습니다. Realmente ha concluido hasta ahora. 신약 성경은 AD 3세기경에 정경화되었습니다. Nosotros sabemos que el Nuevo Testamento fue canonizado más o menos en el año 30, 40 después. 정경화라는 얘기는 성경을 이렇게 다 비교 연구를 해서 이렇게 한 권으로 만드는 어떤 작업 과정을 정경화라고 말할 수 있습니다. Entonces podemos referirnos a la canonización como el proceso de poder examinar estos libros y que se vuelvan uno. 구약 성경은 이미 BC 한 3세기경에 이미 구약 성경은
많은 이스라엘 백성들이 이미 읽고 있었습니다. Ya muchos israelitas leían el Antiguo Testamento quizás como hace 30 o 40 años antes de la venida del Señor, mucho atrás. 알고 있기는 히브리어로 된 그 내용들이 헬라어로 번역되어서 아마 BC 3세기경에는 많은 사람들에게 대중화되었던 경전입니다. Y nosotros sabemos que mucho de ese contenido fue traducido después del hebreo al griego y que muchos pudieron tenerlo más accesiblemente. 그래서 이미 이스라엘 모든 백성들은 구약 성경을 읽고 하나님에 대한 믿음을 가지고 있었습니다. Por eso todo el pueblo israelita leía el Antiguo Testamento y creía en Dios. 바울이랄지 베드로랄지 스테반이랄지 또 빌립이랄지 예수님도 마찬가지로 구약을 인용해서 많은 메시지를 전달하시기도 합니다. Ya sea Pablo, ya sea Pedro, ya sea Esteban o Felipe, ellos utilizaban el Antiguo Testamento para compartir su mensaje. 가장 정확한 표현들이 모세의 글과 시편에 나온 내용들과 선지자가 나에게서 말하고 있다. Y Jesús dice que ya sea la ley de Moisés, los salmos y los profetas hablan de mí. 모세오경은 이스라엘 백성들의 근간이야, 근간. El Pentateuco de Moisés era verdaderamente como algo que para los israelitas formaba una base. 이스라엘 백성의 전통과 문화 모든 법들이 모세오경을 근간해서 시작이 되었습니다. La ley de Moisés fungía como una base para todas las tradiciones y para toda la cultura de Israel. 그래서 모세의 위치는 이스라엘 민족에게 절대적인 그런 인물이었습니다. Por eso Moisés era una persona en un estado muy importante en el pueblo de Israel. 물론 아브라함과 다윗도 있었지만 모세의 위치는 굉장히 중요합니다. Claro que estaban Abraham y David, pero el puesto de Moisés era muy importante. 여기 있는 창출 레민신 모세오경은 모세가 쓴 경전입니다. Nosotros vemos que desde Génesis hasta Deuteronomio, que es el Pentateuco que escribió Moisés. 아담이 하와가 범죄했을 때 그 옆에서 보고 글 적은 게 아니야. No es que cuando Adán y Eva estaban pecando, Moisés estaba a la par escribiendo, no era así. 그리고 그 노아 방주 있을 때 옆에서 보고 적은 게 아닙니다. Y no es que él haya estado a la par de Noé cuando se construía el arca. 일정한 기간 이후에 아마도 구약 창세기는 1400~500년경에 기록된 걸 알고 있습니다. Y pues realmente después de un tiempo, como en el año 1400 o 500, habrá sido escrito Génesis. 그러니까 어느 후에 하나님의 계시를 받아갖고 창출 레민시를 기록하는 거죠. Es decir, el Pentateuco fue escrito después de un tiempo por la revelación de Dios permitida a Moisés. 창세기를 적고 그 이후에 몇 년 뒤에 출애굽기, 레위기, 민수기를 적고 그 후에 신명기를 적었습니다. Entonces probablemente Génesis habrá sido dado primero, luego Éxodo, Levítico y Números después, y después de esto Deuteronomio. 그래서 모세오경은 그냥 모세오경의 창조에 대한 얘기랄지 출애굽에 대한 얘기를 적고 있는 것 같지만 사실은 성경의 핵심에 대해서 가장 처음 책이면서 메시아가 오실 것에 대해서 가장 강력하게 적은 책 중에 하나입니다. Por eso pareciera que el Pentateuco de Moisés habla de bastantes cosas, pero fungiendo como un eje principal de la Biblia, habla también del Evangelio que la Biblia nos habla. 지금 전달하는 내용들은 한국의 어떤 교단들이 전달한다랄지 어느 모임과 팀이 내용을 잘 만들어서 여러분들에게 드리고 있는 게 아닙니다. Nosotros no estamos compartiendo algo que una buena reunión o que un buen equipo está compartiendo. No se trata acerca de las tendencias denominacionales de cierto grupo. 성경의 복음인 예수가 그리스도라는 부분에 계시받은 자들이 현장을 살리기 위해서 만든 내용입니다. El Evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo, es lo que queremos compartir y este material ha sido escrito para ello. 성경의 믿음은 예수를 그리스도로 믿는 것입니다. La fe de la Biblia es creer que Jesús es el Cristo. 그게 맞다라면 모든 성경에서 그런 내용들이 주장이 돼야 되고 그런 내용들이 발견이 돼야만 합니다. Si esto es correcto, entonces toda la Biblia tiene que mostrarnos que Jesús es el Cristo y se tiene que descubrir en toda la Biblia. 그래서 가능한 한 개인의 어떤 취향의 말보다는 성경의 근거를 해서 여러분들에게 진짜 그런지 안 그런지를 좀 이렇게 봐가면서 내용을 전달해 드리기 원합니다. Por eso me gustaría que nosotros pudiéramos compartir en base a la Biblia sin tener una preferencia personal o alguna opinión personal acerca de esto, que Jesús es el Cristo. 앞에 있는 분들이 열광을 했기 때문에 전 조용히 진행하도록 하겠습니다. Las personas que pasaron antes de mí pues son más activas, pero yo soy un poco más silencioso. 6강 예수님의 삶입니다. Entonces la vida de Jesús en la lección 6. 성경은 구약과 신약으로 이루어져 있고요. La Biblia está compuesta del Antiguo y del Nuevo Testamento. 구약은 옛날 약속이고 신약은 새로운 약속입니다. Podemos ver que el Antiguo Testamento es la antigua promesa y el Nuevo Testamento es la nueva promesa. 옛날 약속이 구약이고 새로운 약속이 신약입니다. La antigua promesa es el Antiguo Testamento y el
y la nueva promesa es el Nuevo Testamento. 하나님은 인간을 약속을 줄 만큼 대접하셨습니다. Dios ha considerado al hombre un ser que puede recibir esta promesa. 전 집에 있는 강아지하고 약속하지 않습니다. Digamos, yo no tengo una promesa con un perro en la casa. 아무 때나 먹을 거 주고 아무 때나 이렇게 뭘 혼내기도 합니다. Entonces le doy de comer cuando quiero o cuando verdaderamente lo necesita, le trato. 그 강아지에게 이번 주말에 고기 줄 것을 약속하지 않습니다. Pero no le prometo este fin de semana te voy a dar carne o algo por el estilo. 약속을 못 알아먹을 뿐더러 저랑 약속할 관계의 레벨의 그 존재가 아닙니다. No solamente no me entiende, sino que tampoco es de una relación para que podamos tener una promesa. 근데 하나님은 인간을 창조하시고 우리에게 복을 주셨습니다. Pero Dios nos ha creado y nos ha bendecido. 하나님께 예배할 수 있는 복이에요. Verdaderamente es la bendición de poder darle el culto a Dios y estar con Dios. 우리에게 자녀라는 신분을 주셨고요. Nos dio la identidad de ser hijos 우리에게 정복을 다스릴 수 있는 권세를 y 주셨어요. nos dio la potestad de poder juzgar y dominar. 하나님 자녀에게만 준 축복입니다. Eso es una bendición solo dado a los hijos de Dios. 이런 모든 축복들이 예수 그리스도 안에서 완성되는 거예요. Y verdaderamente todo esto se cumple dentro de Cristo Jesús. 내용들을 진행하며 전달하도록 하겠습니다. Me gustaría compartir un poco de este contenido. 중요한 것은 예수님의 삶 속에서 중요한 것은 예수님의 인성을 강조하고 인성을 전달하기 위해서 기록할 책이 아니다. Es que la Biblia no fue escrita para nosotros hablar de la humanidad de Jesús o de enfatizar qué tan humano Él fue. 좋은 인성을 개발할 책이 많이 나와 있습니다. Hay muchos libros que se tratan acerca de una buena humanidad. 성경 읽는다고 착해지지 않습니다. Pero no por leer la Biblia nos volvemos buenos. 성경을 읽는다고 자기 개발되지 않아요. No por leer la Biblia nosotros nos desarrollamos a nosotros mismos. 성경을 읽는다고 해서 큰 위안이 되는 것도 아닙니다. Y no es que nosotros muchas veces nos consolemos con la Biblia. 모든 책에는 전달하고자 하는 그 의도와 목적이 있어요. Todos los libros tienen un objetivo, tienen algo que quieren llegar a transmitir. 이 성경도 전달하고자 하는 목적이 있겠죠. Hay un objetivo que la Biblia también quiere transmitir. 근데 많은 목회자가 많은 교회가 그 전달하고자 하는 그 바를 잘못 알고 있다는 거예요. Pero muchos pastores y muchas personas realmente no comprenden lo que se quiere transmitir. 구약 시대 보게 되면 많은 변질된 모습이 나옵니다. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento mucha corrupción. 저는 가룟 유다가 예수님에 대한 믿음이 변질되었다고 생각하지 않습니다. Y verdaderamente, ¿qué es lo que yo iba a pensar? Que también hay una corrupción acerca de la fe correcta. 처음부터 예수를 그리스도로 믿지 않았다고 봅니다. Es que yo veo que muchos desde el principio no han creído que Jesús es el Cristo. 변질이라는 얘기는 그나마 희망적인 얘기죠. El decir que haya una corrupción quiere decir que por lo menos en algún punto hubo esperanza. 처음부터 없었던 것이고 처음부터 몰랐던 거죠. Pero desde el principio, mucha gente no lo conoció, desde el principio esto no estaba. 원래 있던 복음이 변질된 게 아니라 원래 그 복음을 모르고 출발한 거죠. Es que muchas personas, en vez de tener un evangelio y luego corromperse, desde el principio no conocieron este evangelio. 모세경을 보게 되면요. Si nosotros vemos el Pentateuco de 다른 Moisés, 신을 섬기는 선지자가 등장을 해요. vemos que hay profetas que sirven a otros dioses. 제사를 망령되게 일컫는 제사장도 등장합니다. Vemos sacerdotes que no consideran el sacrificio correcto. 하나님의 은혜로 세워진 왕임에도 불구하고 하나님을 불순종하고요. Y hay reyes que fueron levantados de acuerdo a la voluntad de Dios, pero desobedecen a Dios. 역사서 서신서에 나와 있는 게 아니라 모세경에 나와 있는 얘기들이에요. Esto no lo vemos en los libros históricos, no lo vemos en las epístolas, lo vemos en el Pentateuco de Moisés, 신명기도로 많이 나와 있습니다. especialmente en el libro de Deuteronomio. 선지자가 꿈을 꾸고 다른 말을 말하고 다른 신을 섬기면 죽여라. Entonces Deuteronomio nos dice, si hay un profeta que sueña de otro Dios o que habla de otra cosa, verdaderamente él tiene que ser muerto. 그 말이 가슴에 이렇게 깊게 다가왔어요. Y esto me golpea en el corazón. 지금 많은 교회 목사님들을 향한 이야기겠다. Creo que esto es algo que se dirige a muchos pastores de las iglesias. 교회가 병든 이유, 성도가 병든 이유는 목회자 때문입니다. La razón por la que las iglesias o los pastores están corruptos es o las iglesias están corruptas es por los pastores. 정부 책임도 아니고 시장 책임도 아니고 교회 목회자 책임입니다. Creo que no es culpa de cualquier tipo de teología o de cualquier tipo de administración, sino de los pastores. 예수님의 인성을 중심으로 증거한다. 잘못된 겁니다. Porque si nosotros estamos compartiendo en torno a la humanidad de Jesús, es lo erróneo. 성경에서 예수님의 인성에 대해서 많은 내용을 하려고 있지 않습니다. Es que la Biblia no nos habla tanto de la humanidad de Jesús, 예수가 그리스도라고 더 많은 내용을 하려고 있어요. sino que nos explica que Jesús es el Cristo a mayor profundidad. 치유라는 부분에 많은 내용을 기록하고 있지 않습니다. Y realmente nosotros vemos que no está escribiendo tanto de otras cosas. 사랑이라는 단어를 쉬어봐도
그리스도라는 단어보다 훨씬 적습니다. Nosotros vemos que la palabra amor aparece muchas menos veces que la palabra Cristo en la Biblia. 성경 읽으면 선해지지 않는다는 거 꼭 기억하십시오. Nosotros tenemos que leer en la Biblia qué es lo que verdaderamente nos dice. 예수 그리스도를 믿으면 되는 부분들이지 성경을 읽는다고 착해지지 않습니다. Entonces verdaderamente es que tenemos que creer que Jesús es el Cristo, pero no solo por leer la Biblia lo vemos. 성경을 읽는다고 술 담배가 끊어지는 거 아닙니다. Y no solo por leer la Biblia nosotros nos volvemos personas buenas. 성경은 윤리책이 아닙니다. No es un libro de ética este libro, 인간의 구원을 다루고 있는 우주적인 책인 거예요. sino es un libro que trata con la salvación universal del hombre. 하나님 모든 계획과 계시를 이곳에 담아주셨습니다. Dios nos ha puesto todo el plan y toda la revelación aquí. 이 말씀을 믿고 전달하기 시작하면 사람들이 사랑하기 시작하고요. Y cuando nosotros empezamos a compartir esta palabra, las personas empiezan a cobrar vida 나와 똑같은 믿음을 소유하게 되는 거예요. y empiezan a tener la misma fe. 아프리카 가세요. Si van a África, 말도 잘 안 통하지만 aunque no nos podemos comunicar, 이 복음을 전하면 si compartimos este evangelio, 나하고 똑같은 믿음이 그에게 계시가 되어져요. entonces lo mismo les tiene que ser revelado a ellos. 하나님이 하시는 것이죠. Dios lo hace de esta forma. 우리는 집회를 통해서 많은 교회를 부흥을 시키고 많은 사람의 이 시스템을 연결해서 어떤 큰 단체를 만들려고 하는 게 아닙니다. A través de las conferencias no es que queramos avivar o emocionar a las personas o hacer un gran sistema. 우리가 그동안 중남미 갔던 모임 중에 작은 모임 같아요. Yo creo que esta también es una reunión muy pequeña como las que hemos tenido en Latinoamérica. 중남미 교회는 너무 놀랍습니다. Las iglesias de Latinoamérica son sorprendentes, 사방 담벼락이 없고요. que quizás muchas de ellas no tienen facilidades, 문도 없어요. a veces ni puerta, 그냥 아무데나 막 들어와 이렇게. sino la gente viene por doquier. 또 제가 어떤 교회 들어보니까 돌멩이 이렇게 벽돌 깔고 왔는데. Hay algunas iglesias que se sientan como en piedras. 근데 그 더운 현장에서도 하나님의 많은 은혜를 주셨습니다. Pero aún en estos campos Dios nos ha dado mucha gracia. 근데 이 모임은 중남미 그 어떤 모임보다 제일 작은 모임 같습니다. Pero yo creo que esta reunión también es algo como de una cantidad muy pequeña. 하지만 의미가 굉장히 큰 모임이라고 저는 생각하고 있습니다. Pero pienso que tiene un gran significado esta reunión. 큰 건물에 불을 붙이는 데는요, 큰 불이 필요 없습니다. Entonces para poder incendiar todo un edificio no se requiere de un fuego grande inicial. 히브리서 1장 7절 말씀 보니까요. Si nosotros vemos Hebreos 1:7, 사역자를 불꽃 삼았다. vemos que sus ministros han sido hechos llama. 사역자가 말씀을 통해서 불꽃을 일으키면 Que verdaderamente cuando la palabra es hecha llama en los ministros, 하나님 천사를 통해서 바람을 불게 하시는 거예요. Dios hace que a través de los ángeles sople este espíritu, este viento. 휴스턴은 아마도 그 아래쪽으로 알고 있습니다. Entonces Houston es la parte sur de Estados Unidos. 여기서 발견된 이 복음을 통해서 Que a través del evangelio que surge desde aquí, 미국의 복음의 불이 붙기를 축원합니다. verdaderamente los bendigo para que toda Estados Unidos esté incendiada con el evangelio. 감기 올려고 지금. 좀 먹고. 괜찮아? 우리 홍강의 성모사 기도해 주십시오. 이 메시아에 대한 300여 가지 예언이 사실지가 성취입니다. Entonces, si nosotros nos fijamos en la lección 6, vemos que se cumplen verdaderamente las más de 300 profecías acerca del Mesías. 사실 자신이 없는 게 300가지를 제가 다 확인 못 해봤어요. Solo que, bueno, yo no he podido contar las 300. 한 150까지는 확인해 봤습니다. Hasta 150 quizás he contado. 혹시 시간 되시는 분께 한번 체크해서 300까지 맞는가 한번 확인 부탁드리고. Los que tengan tiempo luego me van a decir si son 300 o no. 그럼 어떤 예언들이 있습니까? Pero, ¿qué contenido vemos dentro de las profecías del Mesías? 메시아가 오실 것인데 Que vendría el Mesías 아브라함과 다윗의 씨로 올 것이다. y que vendría como la simiente de Abraham y de David. 아브라함을 통해서 네 씨로 말미암아서 모든 만민들이 복받을 것을 말하고 있습니다. Y entonces a través de Abraham y de David nos dice que por su descendencia todas las naciones serán bendecidas. 성경에서 말하는 복은 창세기 복입니다. Si nosotros vemos esta bendición, está en Génesis. 자녀의 신분과 다스림의 권세를 말하는 거예요. Nos está hablando de la potestad de hijos y también de poder 이 subyugar. 신분과 권세를 사람에게만 줬습니다. Y esta bendición solo fue dada a las personas. 선악과를 먹고 하나님을 떠나게 되었고요. Pero al comer del fruto de la ciencia del bien y del mal, las personas se han alejado. 떠나자마자 죄 가운데 머물게 된 거예요. Y después de esto han estado en el pecado. 죄 때문에 저주와 재앙 가운데 인생을 살아갈 수밖에 없는 것이죠. Y entonces por el pecado es que no tiene más opción que vivir dentro de la maldición y el desastre. 죄 가운데 있기 때문에 마귀를 아버지 삼고 사탄의 지배를 받게 되는 것입니다. Y por estar dentro de este pecado y de maldición es que ellos están como hijos del diablo. 원래 신분과 다스림의 권세를 잃어버린 거예요. Han perdido su identidad y su autoridad original. 그래서 계속 창세기 3장 15절에서 여제 후손이 오실 것을 말을 했고요. Pero
Pero constantemente Génesis nos dice que vendría la simiente de la mujer. 어제 후손이 오기 전까지 사람들이 자기 죄를 속죄할 수 있는 행위가 필요한 거예요. Y hasta antes de que viniese esta simiente de la mujer se necesitaba de una obra para expiar los pecados de las personas. 창세 3장 21절에서 가죽 옷을 해입힙니다. Y verdaderamente en Génesis 3:21 se les viste de túnicas de pieles. 여자의 후손은 첫 번째 복음이고 Es que la simiente de la mujer es el primer evangelio que fue compartido con el hombre. 가죽 옷을 해입힌 것은 첫 번째 희생입니다. Y nosotros vemos que las túnicas de pieles fueron el primer sacrificio que ocurrió. 첫 번째 희생이 출애굽에 오면서 6월절 어린 양의 피로 바뀌어요. Y entonces nosotros vemos que en Éxodo este primer sacrificio se representa la sangre del Cordero Pascual. 창세기 3장 15절 가죽 옷도 피를 흘린 것이고 6월절 어린 양의 피도 피를 흘린 것입니다. Entonces nosotros vemos que en Génesis 3:21 y también en la sangre del Cordero Pascual fue derramado, ambos derramaron sangre, fue un sacrificio. 레위기 넘어와서는 아예 제사 제도를 규정화해요. En Levítico nosotros vemos que esos sacrificios ya están puestos como en un sistema, 번제를 드리라. que se tenía que dar un sacrificio. 5가지 제사를 주시고요. Y entonces habían dado 5 ofrendas. 매년 7월 10일 날 속죄일을 삼아서 지켜야 될 것을 명령하십니다. Y el 10º día del 7º mes siempre se determinaba que se tenía que dar toda la ofrenda en el día de la expiación. 민수기 와서 사람들이 가나안을 얼마 안 남겨두고 하나님 원망을 하죠. En Números nosotros vemos que el pueblo se acercaba a Canaán, pero se resentía contra Dios, murmuraba contra Dios. 불순종하는 그들에게 하나님 불뱀을 보내서 사람들이 뱀을 물리게 합니다. Y Dios les envía serpientes ardientes para que ellos mueran, a estos que desobedecen a Dios. 백성들이 회개하고 모세를 통해서 노뱀을 만들죠. El pueblo de Dios se arrepiente y Moisés les da la serpiente de bronce y alza la serpiente de bronce. 그 노뱀도 오실 그리스도를 상징해요. Esa serpiente de bronce también representa al Cristo que habría de venir. 신명기에서는 아예 언약을 주십니다. Nosotros en Deuteronomio vemos que es dado un pacto. 내 마음과 뜻과 힘을 다하여 여호와를 사랑하라. Con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas amarás a Jehová. 이스라엘 백성아 들으라 그러면서 주신 말씀입니다. Y entonces esta es una palabra dada a toda Israel para que lo escucharan. 그러면서 절기를 주세요. Y les da las fiestas. 6월절, 7절 절기를 지키게 합니다. Entonces les hace guardar las fiestas, las 7 fiestas de Israel. 이 모든 절기가 오실 메시아를 의미합니다. Pero todas estas fiestas nos hablan del Mesías que habría de venir, 여자 후손이 올 것인데 que vendría la simiente de la mujer. 그 안에 우리가 희생이 필요한 거예요. Pero necesitaban sacrificios para mantenerlo. 죄를 사하기 위해서 피를 흘려야 되는 것이죠. Para expiar el pecado se necesitaba del derramamiento de la sangre. 피가 아니면 속죄함이 없는 것이죠. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 그래서 상sek에서 동물을 희생시켜 가죽 옷을 입히고요. Por eso en Génesis 3:21 nosotros vemos que se viste de túnicas de pieles para representar esto. 출애굽에서 6월절 어린 양의 피를 드시고요. Y también en Éxodo nosotros vemos que se da la sangre del Cordero Pascual. 물론 만나 메추라기 뭐 많았습니다. Claro, el maná, las codornices, todo esto tenía un significado. 레위기 와서 아예 피 흘리는 것을 제도화하고요. En Levítico ya está organizado este sacrificio, 그들에게 언약을 주시는 거예요. pero les has dado un pacto. 모세금 자체가 말하고 있는 것은 오실 메시아를 말하고 있는 겁니다. Moisés cuando estaba hablando de todo esto estaba hablando del Mesías que había de venir. 아브라함의 씨, La semilla de Abraham 그도 예수 그리스도를 의미합니다. también nos habla de Jesús Cristo. 방주도 예수 그리스도를 의미합니다. También el arca nos habla de Jesús Cristo. 구름기둥, 불기둥도 예수 그리스도를 의미합니다. Y la columna de nube y de fuego también nos habla de lo mismo. 구약은 계속 메시아 얼굴을 말하고 있는 거예요. El Antiguo Testamento nos habla constantemente de que el Mesías habría de venir. 물론 아까 박 목사님 말씀하셨지만 역사서라는 것도 있습니다. El pastor Pat lo mencionó, pero en los libros históricos. 모세오경은 제사장을 예수님을 메시아를 드러냈다면요. Pues en el Pentateuco nosotros podemos ver un poco acerca del Mesías como el sacerdote. 역사서는 왕을 드러내는 거예요. Pero los libros históricos nos hablan de él como rey. 원래 창세기부터 느헤미야까지가 다 역사서입니다. Realmente desde Génesis hasta Nehemías nos habla de la historia. 17권이에요. Y vemos 17 reyes. 39명의 왕을 세워요. Realmente son 39, pero vemos 17 de ellos en Israel. 사울, 다윗, 솔로몬도 세웁니다. Entonces se levantan a Saúl, a David, a Salomón. 40명 이상 되는 왕을 세웁니다. Más de 40 reyes son levantados. 근데 하나님 마음에 합한 왕이 없는 거예요. Pero no había un rey que estaba de acuerdo al corazón de Dios. 모든 역사서는 하나의 사실을 향해서 크게 외치고 있어요. Todos los libros históricos verdaderamente apuntan hacia una verdad. 참 왕이 필요하다. Que se necesita un verdadero rey. 하나님께 순종할 참 왕이 Un 필요하다. verdadero rey que va a obedecer a Dios. 다윗도 아니었어요. No era David.
사마리아 여인은 남편 5명이잖아요. La mujer samaritana tenía 5 maridos, ¿verdad? 솔로몬은 부인이 1000명입니다. Salomón tenía 1000 parejas. 르호보암 68명이에요. Y entonces nosotros podemos ver que eran 64 con Rehoboam. 1000명들이 다 우상 숭배를 갖고 들어와요. Y siempre que se conseguían estas concubinas entraban con los ídolos de ellos. 솔로몬에게 지혜를 주셨거든요. Entonces a Salomón Dios le dio sabiduría. 역대 이른 날 왕이에요. Pero él era uno de los reyes históricos. 자망과 전도서를 쓴 사람이에요. Él es alguien que escribió los proverbios, escribió también lamentaciones. 천명의 첩과 부인들이 우상 숭배를 성전에서 합니다. Perdón, escribió Eclesiastés y verdaderamente él, con toda esa sabiduría, él hacía idolatría. 그 뒤에 왕들이 나눠지잖아요. Nosotros vemos que el reino se parte después de esto. 모든 왕들이 계속 하나님께 불순종하는 거예요. Todos los reyes desobedecen a Dios. 선지서가 17권입니다. Nosotros podemos ver 17 profetas después de esta historia. 이사야부터 말라기까지입니다. Desde Isaías hasta Malaquías. 각 권마다 메시아에 대한 표현들이 다 나와요. Entonces nosotros podemos ver que cada uno de estos profetas nos habla del Mesías. 이사야에서 뭐 처녀가 잉태할 것인데 Por ejemplo, en Isaías nos dice que la Virgen concebirá 그 이름을 임마누엘이 하라. y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. 예레미야에서 뭐 옛적 길. En Jeremías nos habla de las sendas antiguas. 뭐 말라기에서도 나름대로의 많은 그 주의 오심에 대한 내용들을 많이 증언하고 있습니다. En Malaquías también nos habla acerca de la venida del Señor. 에스겔서 말하고 있는 무슨 뭐 하나님 말씀 대언한 걸 할지 성전 물지방에서의 물. En Ezequiel, cuando nos habla acerca de profetizar la palabra al valle de huesos secos y también el río que fluye acerca del templo, el agua que fluye del templo, nos habla de Mesías. 선지서에서 계속 메시아가 오실 것을 말하고 있습니다. Es decir, los profetas constantemente nos hablan de la venida del Mesías. 그럼 말라기에서는 요한계시록과 같은 성격으로 주의 오심을 말하려고 했어요. Entonces en Malaquías, así como Juan nos está diciendo constantemente de la venida del Mesías. 하지만 선지자들도 참 선지자가 필요하겠다라고 그 17 선지서에서 크게 외치고 있습니다. Pero leyendo a los profetas nosotros nos podemos dar cuenta de que es necesario un verdadero profeta. 제사장, 왕, 선지자. Entonces los sacerdotes, los reyes y los profetas. 참 왕, 참 제사장, 참 선지자가 필요한 것이죠. Se necesitaba de un verdadero rey, de un verdadero sacerdote y de un verdadero profeta. 그분이 메시아라는 거예요. Y este tenía que ser el Mesías. 그 내용들이 히브리서에 다 나와 있습니다. En hebreo nosotros vemos una explicación de él. 아브라함과 다윗에서는 이 얘기는 계속 구약에서 말을 했고 신약에서 성취된 내용을 말합니다. Constantemente nosotros vemos que él tenía que ser del linaje de Abraham, del linaje de David, y que esto se cumple en el Nuevo Testamento. 이사야 7장 14절에서 임마누엘을 얘기했고요. En Isaías 7:14 nos habla que tenía que ser de una virgen, nacido él. 마태복음 1장 18절에서 처녀 몸으로 동정녀 탄생을 말씀하십니다. En Mateo 1:18 vemos que esto se cumple cuando nace de la Virgen María. 구약에서 성취하고 구약에서 예언하고 신약에서 성취되어지고. En el Antiguo Testamento se profetiza y en el Nuevo se cumple cada uno de estos. 미가서 5장 2절에서 베들레헴 오실 것을 말하죠. Miqueas 5:2 nos dice que nacerá de Belén. 왜 베들레헴에 와야 되느냐? ¿Por qué tenía que nacer de Belén? 다윗에서 씨로 와야 되기 때문에. Porque tenía que ser del linaje de David. 다윗의 씨가 무슨 관련이냐? ¿Qué significa el del linaje de David? 다윗의 고향이 베들레헴이에요. Porque David había nacido en Belén. 다윗의 씨라면 베들레헴에 와야 되는 거예요. Para ser de la semilla de David, del linaje de David, tenía que venir de Belén. 베들레헴에서 태어나시고 나사렛에서 성장하시죠. Entonces él nace en Belén y él se traslada a Nazaret. 은 30에 팔릴 것을 말하고요. Tiene que ser vendido por 30 piezas de plata. 나무에 십자가 달려 죽을 것을 말씀하고요. Tiene que ser colgado en un madero para morir en la cruz. 부자의 묘에 장사될 것을 Tiene que ser 말씀하시고 enterrado en la tumba de un rico. 수월에 갇히지 않고 부활할 것을 No 말씀하시고 se tiene que quedar su morada en el Seol, sino tiene que resucitar. 구약의 예언하고 신약의 성취했어요. Vemos que el Antiguo Testamento profetiza cada una de estas cosas que en el Nuevo Testamento es cumplido. 이스라엘 백성들은 구약을 읽고 그 예언을 다 믿게 된 거예요. El pueblo de Israel escuchó todas estas profecías y creyó en ello. 바울도 그리스도를 기다렸고요. Pablo también esperaba al Cristo. 아볼로도 그리스도를 기다렸고요. Apolos esperaba al Cristo. 모든 이스라엘 사람들이 그리스도를 기다리는 거예요. Todos los israelitas esperaban al Cristo. 사마리아에 사는 그 가난하고 천박한 여인마저도 그 믿음을 가지고 있었죠. Incluso la mujer samaritana, que era tan baja y que no tenía nada, confiaba en esto. 그래 이스라엘 백성 같지 않아요. Por eso es que los israelitas verdaderamente pues son algo diferentes. 사마리아 지역은 특성적입니다. Samaria era diferente de Israel. Samaria era una región diferente. 이스라엘 사람들은 그 길을 아예 안 지나가요. Los israelitas no pasaban por allí. 근데 그런 여인도 그런 믿음을 가지고 있는 거예요. Pero aún esta mujer tenía esta fe.
그것이 맞다라면 원래 정통적인 이스라엘 백성들은 그 믿음이 얼마나 컸겠습니까? Imagínense si hasta esta mujer tenía esa fe, ¿cuánta fe tendrían los israelitas en el Mesías? 메시아를 대망하는 것은 이스라엘 백성들의 문화이자 전통이자 그들의 어떤 자긍심이었어요. El anhelar al Mesías era verdaderamente el orgullo de ellos. Esto era algo que ellos esperaban con grandes fuerzas. 마태복음 1장에 그분이 오신 거예요. Pero en Mateo, verdaderamente él vino. 그분이 오셨는데 그를 믿지 않는 거예요. Y él vino, pero nadie le creyó. 사복음서 내용이 뭡니까? ¿Qué es lo que se trata en los 4 evangelios? 예수님이 누구냐? 묻는 ¿De 거예요. quién es Jesús? Esto nos habla en los evangelios. 뭐가 기록되어 있나요? Pero ¿qué es lo que nosotros vemos con esto? 돈방박사, Vemos que los sabios del oriente, 말구유, y también nosotros vemos que él estaba en el pesebre. 어린아이들 죽여라. Y entonces ya el rey había dado la orden de eliminar a todos los niños varones. 이 모든 사건들이 그리스도가 오셨음을 말하는 거예요. Todo esto nos habla de que el Cristo iba a venir. 그리고 고난을 받고요. También él padeció. 십자가에 죽으시고 부활하시고 승천하십니다. Es que Jesús nació de esta manera, padeció, murió en la cruz y resucitó. 거기까지 기록이 사복음서예요. Y hasta esto nos hablan los 4 evangelios. 사복음서 내용이 뭐냐? ¿De qué se tratan los 4 evangelios? 예수님이 누구냐? ¿De quién es Jesús? 그리스도다라고 말하고 있는 거예요. De que Él es el Cristo. Eso es lo que nos dice el evangelio. 그 마태, 마가, 누가, 요한의 주장입니다. Eso es lo que dice Mateo, Marcos, Juan y Lucas. 그를 믿게 되어지니까 Y entonces al creer en esto, 모든 민족을 향해서 verdaderamente ante todas las naciones, 온천을 향해서 ante todo el mundo, 모든 족속을 향해서 y ante a todos los pueblos, 모든 일에 진리로 가면서 뛰어가게 되는 거예요. ellos corrían para predicar esta verdad. 예수를 그래서 믿었던 사람이 주의 승천을 경험합니다. Las personas que creyeron que Jesús es el Cristo, ellos experimentaron que Jesús ascendió. 사도행전 1장 8절 말씀 주시는 거예요. Eso es lo que nosotros podemos ver en Hechos 1:8. 딱 보는 앞에서 올라가시는 거예요. Que verdaderamente Él ascendió después de haber dado esta palabra frente a sus ojos. 결국엔 사라지시죠. Y Él desapareció en las nubes. 간다고 미리 말씀 안 했습니다. Él no había dicho que se iba. 갑자기 가시는 거예요. Se fue de repente. 천사가 말씀을 대언합니다. Y los ángeles le dicen, 갈릴리 사람들아, varones galileos, 뭘 쳐다보느냐? ¿qué estáis viendo? 보는 그대로 올 것이다. Él vendrá así como le habéis visto ir al cielo. 그때 무슨 말 했겠어 사람들이야? ¿Y qué es lo que ellos habrían dicho? ¿Adiós? 굿바이. 그러겠습니까? ¿Habrían dicho esto acaso? 여러분이 거기 있던 제자라면 Si verdaderamente nosotros hubiésemos sido estos discípulos, 뭘 말씀했을 거예요? ¿qué habríamos dicho? See you tomorrow. 아니면 다시 봐요. Si nos vemos de nuevo, ¿verdad? 아니면 주님 다시 오세요라고 O 말할 거예요. Señor, ven pronto. Hubiéramos dicho eso, Señor, ven pronto. 그게 주님 올라가실 때의 장면입니다. Eso es cuando el Señor ascendía. 부활을 보고 승천을 보는 사람들이 미치도록 뛰는 거예요. Y entonces los que vieron la resurrección y la ascensión, ellos corrieron mucho. 예수가 그리스도가 맞구나. Porque verdaderamente se dieron cuenta de que Jesús verdaderamente era el Cristo. 예수님처럼 돌아다니면서 복음을 전하기 시작하는 거예요. Y ellos empezaron a compartir el Evangelio por todo lado. 병도 고쳤고요. Sanaban enfermedades, 근데 claro. 중간 내용이 뭐냐? Pero ¿cuál era el punto? 예수가 그리스도십니다. Que era para demostrar que Jesús era el Cristo. 예수님이 그리스도. Que Jesús era el Cristo. 예수를 그리스도라고 부른다고 말하는 거예요. Y entonces verdaderamente ellos lo demostraban por las Escrituras. 그 내용들이 신약 성경 역사서 사도행전의 내용입니다. Eso es lo que nosotros vemos en los Hechos de los Apóstoles, que es el libro histórico del Nuevo Testamento. 그 뒤에 서신서예요. Y después de esto nosotros vemos las epístolas. 구약의 선지서, Y nosotros vemos en el Antiguo Testamento los profetas. 신약의 서신서, Y en el Nuevo Testamento vemos las epístolas. 구약의 역사서, Y en el Antiguo Testamento vemos los libros históricos. 신약의 역사서, Y en el Nuevo Testamento vemos Hechos, que es el libro histórico. 구약의 모세오경, 신약의 사복음서. En el Antiguo Testamento vemos el Pentateuco de Moisés. En el Nuevo Testamento vemos los 4 evangelios. 하나님이 그렇게 성경을 모아주셨어요. ¿Por qué Dios ha reunido a la Biblia de esta forma? 하나님이 쓰게 하시고 Dios permitió que se escribiese. 잘 알아먹도록 Y para que nosotros lo entendiésemos. 비밀을 감추어서 Él ha escondido este misterio. 여기 담아주신 거예요. Y nos lo ha dado aquí. 그게 성경입니다. Eso es la Biblia. 이 성경을 들고 Pero con esta Biblia, 예수를 그리스도라고 말할 수 없는 거예요. verdaderamente la gente no puede hablar que Jesús es el Cristo hoy en día. Y aún así somos pastores. 죄송합니다. 그러면서 사도라는 거예요. Y aún así nosotros nos llamamos apóstoles. 모든 사도는 Todos los apóstoles. 신약성의 사도들처럼 Así como los apóstoles del Nuevo Testamento. 그렇게 살아야 되는 거예요. Tienen que vivir de esta manera como apóstoles. 선지자가 있다는 말 들었습니다. Y también en esta tierra. 더 이상의 선지자는 필요 없습니다. Dicen que hay profetas. 모든 선지자가 불완전해서 Y todos estos profetas 예수님께서 선지자로 오신 거예요. verdaderamente tenían que predicar de esto. 끝난 거예요.
Pero ya terminó esta 예수님이 época. 오셨을 때 Cuando vino Jesús, 예수님이 오신다고 해서 선지자 딱 한 명이었어요. entonces solo un profeta estaba hablando de su venida. 세례요한 하나입니다. Juan el Bautista, nada más. 선지자가 많았을 거란 말이에요. Habrían habido muchos profetas en ese tiempo. 제사장 군이 22,000명이에요. Y también nosotros vemos que era alrededor de 22,000 sacerdotes. 그들이 다 제사드리는 일을 돕고 있습니다. Y todos ellos están ayudando en la obra de dar el sacrificio. 선지자들 얼마나 많았겠어요. Imagínense cuántos profetas habrán habido. 그런데 예수님의 오심을 예표하고 말하는 사람은 세 명밖에 없는 거예요. Pero solamente Juan el Bautista hablaba de la venida de Jesús como el Cristo. 아무도 말 안 하는 거예요. Nadie más hablaba de esto. 요시야, 여호와서, 여호야김, 시드기야. Si nosotros vemos a los reyes del Antiguo Testamento, 4 de estos reyes. 이때 활동했던 선지자가 예레미야예요. Entonces nosotros en ese tiempo del rey Josías nosotros vemos que estaba Jeremías. 우리나라가 망한다고 해서 말하는 거예요. Y Jeremías estaba diciendo nuestra nación cae. 많은 선지자가 Y muchos profetas 망하지 않는다. decían que se estaban cayendo. 우리나라는 평안하다. Y que muchos profetas estaban diciendo no se cae nuestra nación es en paz. 문제 없다. Y que no hay problema. 예레미야 내분노 그럽니다. Y estaban hablando de Jeremías como si él estuviese loco. 그리고 586년에 BC에 망하는 거예요. Pero después de un tiempo ellos llegaron a caer. 다수가 증언한 게 아닙니다. Verdaderamente todos pensaban que estaba en lo correcto. 이 말씀에 계시된 그 한 사람이 그걸 대언하는 거예요. Pero solamente una persona predicaba lo correcto. 우리에게도 수많은 일꾼이 필요한 게 아닙니다. Nosotros no necesitamos de muchos. 휘어져 가는데 Es que todo el campo está blanco para la siega. 그냥 일꾼이 아니라 Pero no son solo obreros necesarios, 수소할 수 있는 그 일꾼. sino los obreros que pueden cosechar son los necesarios. 그게 필요하다는 거예요. Eso es lo que se requiere. 그러니까 성경을 들고 계속 예수님의 용서하신 예수님, 경고하신 이 인성만 얘기한다. Por eso si nosotros hablamos de un Jesús que perdona, un Jesús humilde, un Jesús que ama a los pobres con la Biblia, 성경은 그런 책이 아닙니다. realmente no estamos enseñando de la verdad de la Biblia. 성경을 읽으면서 참 그런 부분이 발견된다. Si nosotros leemos la Biblia y estamos encontrando esos puntos, 하나님의 안 쓰시는 사람입니다. realmente si nosotros hablamos de eso aún con Biblia, hermanos, Dios no nos usa. 예수님의 공생애를 통해서요. Entonces a través de su ministerio público, Jesús, ¿qué hizo? 두루 다니면서 Él yendo de aquí para allá, 시사하는 바가 큽니다. Él hablaba de muchas cosas. 예수님이 그리스도인 것을 예수님의 동생들도 안 믿었어요. Entonces incluso los hermanos de Jesús no creyeron en que Él era el Cristo. 요한복음 7장 5절입니다. Si nosotros vemos en Juan 7, podemos ver 형제들이 안 믿었어요. que ni sus hermanos le creían. 예수님은요. Y Jesús, 두루 다니면서 회당에서 가르쳤어요. Él estaba de sinagoga en sinagoga enseñando. 가족들 믿게 될 거 아니에요. Y su familia por lo menos le tendría que haber creído. 가족도 안 믿게 하고 왜 나가서 두루 다니란 말이에요. Pero ni su familia creyó y Él salió a todos los lugares. 어떤 분은 그런 말을 해요. Algunos dicen, 무슨 땅끝이야? es que ¿para qué vas al fin de la tierra? 네 아버지 믿어? Si ni siquiera tu padre cree, ¿cómo vas a dirigirte al fin de la tierra? 내 가족 다 믿어? Y tu familia no cree. 믿음자면 나가야지 라고 말합니다. Y muchos dicen, tienes que evangelizar a tu familia primero. 아니요. Pero no es eso. 예루살렘과 온유대와 사마리아 땅끝은 동시적으로 하는 거예요. Es que Jerusalén, toda Judea, Samaria y lo último en la tierra se hace simultáneamente. 예수님의 가족들도 예수님의 그리스도 인정 안 했다니까. Ni la familia de Jesús le creyó a Él. 너무 답답한 일이었을 거예요. Verdaderamente, imagínense su frustración. 붙잡고 말해야 될 거 아니에요. Él podría quedarse con ellos y hablarles a ellos primero. 야 오빠가 그리스도야. Mira, yo, tu hermano, soy el Cristo. 야 형이 그리스도야. Yo soy el Cristo. 가족들이 형제들이 안 믿었습니다. Pero sus hermanos no le creyeron. 놀라운 거예요. Sorprendente. 내 가족 안 믿는 건 하나님의 시간에 따라 또 이 복음이 계시되게 될 것입니다. Y verdaderamente si mi familia no cree, tenemos que esperar el tiempo de Dios para compartir. 모든 믿는 사람들이, Pero todos los que creyeron, 모든 사도가, todos los apóstoles 모든 초대교회 사람들이 y todos los miembros de la iglesia primitiva, 핍박을 받고 땅끝을 향해 사는 거예요. ellos aunque eran perseguidos fueron hasta el fin de la tierra. 미국에 들어왔습니다. En Estados Unidos. 참 기도를 많이 했던 나라예요. Verdaderamente oramos mucho por Estados Unidos. 한 20몇 년 동안 기도했던 나라입니다. Durante más de 20 años oré. 로마도 도야 아니라. Porque para nosotros era la Roma de este tiempo. 아, 이 시대 로마가 미국이지. Y entonces dijimos, Estados Unidos es la Roma de este tiempo. 제 친구가 선교사들이 많이 있습니다. Yo tengo muchos amigos misioneros. 선교 좀 나가보니까요. Y al salir al campo de misión, 목회하고 있어요. ellos están haciendo la obra pastoral. 여기 목사님들 미국 분들 아니잖아요. Y bueno, estos pastores, pues como no son de Estados Unidos, 선교조 오신 거잖아요. entonces ellos son misioneros. 여기서 목회하시면 Pero si ellos están como misioneros, 죄송합니다. 하나님 안 쓰시는 겁니다. realmente es algo contrario a lo que Dios les ha mandado originalmente. 미국이 살아야 됩니다.
Es que, ¿qué es lo que necesita Estados Unidos? 미국의 이 복음이 계속 깊이 풍성하게 들어가지 않으면요. Si el Evangelio no entra de una forma profunda a Estados Unidos, 여기 앉아있는 목사님 책임입니다. esto es culpa de los pastores que estamos sentados aquí. 우리 전하고 한국 갈 겁니다. Es que se tiene que restaurar todo. 여러분이 일어나지 않아도 Porque aunque no lo hagamos nosotros, 저는 계속 이 길을 갈 겁니다. verdaderamente hay gente que seguirá este 이 camino. 복음을 안 들었다라면 Si no hubiésemos escuchado este Evangelio, 핑계할 게 있겠지만 tendríamos excusa. 이 복음을 들은 이상 Pero ya que hemos escuchado este Evangelio, 여러분의 책임입니다. es nuestra responsabilidad. 우리는 책임 없습니다. No es nuestra culpa ya. 그런 중심으로 말씀 받기 부탁드립니다. Espero que puedan recibir la palabra con este corazón. 2번입니다. 가르치시면서 천국 복음을 계속 증거하시는 거예요. Entonces Jesús, regresando al tema, Jesús estaba enseñando y predicaba el Evangelio del Reino. 예수님이 제일 처음에 전한 내용이 뭡니까? ¿Qué es lo que Jesús hizo de primero? 회개하라 천국에 가까웠대. Él lo que predicaba era arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. 천국은 하나님 나라입니다. El reino de los cielos es el reino de Dios. 하나님 나라 하나님이 통치하시는 곳이에요. El reino de Dios es el que Dios gobierna. 예수님이 하나님 아니에요. Y Jesús es Dios, ¿o no? 그러니까 하나님 나라가 여기 있다고 말을 Él 해야지. estaba diciendo, él tendría que haber dicho, yo soy el reino de Dios o yo vengo. 왜 가까웠다고 얘기하는 거예요? Pero ¿por qué está diciendo se acerca al reino de Dios? 이 모든 관들이 종말론적인 관점입니다. Porque todo esto está hablando de una perspectiva que ya venía para el fin. 예수님 다 알고 계신 거예요. Es que Jesús ya sabía 내가 왔으면 가야 되고 que es que él venía pero que se tenía que ir. 오는 날 끝난다. Y él sabía que el día que él volviera a venir todo se terminaba. 그 내용 알고 계시고 말하는 겁니다. Esto es lo que él sabía. 모든 병과 약한 것을 고쳤어요. Y entonces se sanaba toda enfermedad y toda dolencia. 말씀이 전거되면 치유되게 되어 있습니다. Y entonces cuando las personas escuchan la palabra, claro, 그러나 sanaban. 이 치유가 복음보다 앞설 수 없습니다. Pero esta sanidad no puede estar antes que el Evangelio. 아픈 사람 마음을 이해를 해요. Yo entiendo a las personas que tienen alguna dolencia, 문제 이상 이해를 합니다. a las personas que tienen un problema. 하지만 그 문제 해결 안 됐다고 해서 복음을 안 믿을 겁니까? Pero si no se resuelve ese problema, ¿será que por esto no van a creer en el Evangelio? 예수님 자기 삶을 통해서 계속 뭘 말했냐? ¿Qué es lo que Jesús decía durante su vida? 스스로가 말씀하시는 거예요. Él hablaba de sí mismo. 내가 그리스도야. Él decía, yo soy el Cristo. 내가 그리스도야. Yo soy el Cristo, decía 내가 él. 하나님 만나는 게 그리스도야. Y él era el camino para encontrarse con Dios, el Cristo. 나를 통해서 하나님께 갈 수가 없어. Y verdaderamente si no es a través de él no se podía ir a Dios. 나는 길이고 진리고 생명이야. Y entonces él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. 계속 이 말씀을 하시는 거예요. Esto era lo que él hablaba. 죽도록 안 믿는 거예요, 사람들이. Pero la gente no creía. 이게 예수님이 살아가시면서 계속 본인을 드러냈던 부분입니다. Eso era lo que Jesús está diciendo toda su vida. 물을 포도주 바꿔보고요. Él había cambiado el agua para que se volviera vino. 오병이어를 해보고 병자를 낫게 해보고요. Y entonces él había sanado enfermedades, el milagro de los 5 panes y los 2 pececillos. 죽은 나사를 살리기까지 해요. Resucitó a Lázaro. 안 믿어요. Pero la gente no le creía. 배는 모르는데 안 믿어요. Aunque ellos estaban llenos, no le creían. 예수님 최고! Y entonces simplemente decían qué bueno es Jesús. 근데 그리스도를 안 믿어요. Pero no le creían como el Cristo. 포도주를 바꿨습니다. Aunque él cambió el agua en vino. 아무도 몰라요. Pero nadie sabía. 잘 읽어보세요. Y si leemos bien, 물을 퍼간 하인들은 알더라고요. solamente los siervos que habían cargado el agua sabían. 어떻게 바뀌었는지 알고 있지만 Y aunque ellos sabían quién lo había hecho. 예수님은 그리스도라고 자신을 말하고 있는 건데 Y Cristo se estaba revelando él mismo como el Cristo. 신기하게 이러고 거예요. Y Jesús se estaba revelando como el Cristo, pero la gente solamente se quedaba asombrada y no hacía la conexión. 병 나은 병자들이요. Los enfermos sanados. 예수님을 그리스도라고 발견하지 못합니다. Muchos de ellos no descubrieron a Jesús como el Cristo. 예수님이 결국 어떤 말까지 하십니까? Al final, ¿qué es lo que Jesús dice? 너희 안 믿지? Ustedes no me creen, ¿verdad? 너희 아비 마귀야. Su padre es el diablo, decía 이런 él. 말까지 하세요. Incluso dice esto. 너희 아버지가 마귀야. Incluso dice, vuestro padre es el diablo. 그때 유대인들 뭐라고 말합니까? ¿Y qué es lo que dicen las personas? 예수님을 향해서 Diciéndole a Jesús, ¿qué le decían? 너 미쳤지? Le decían que él estaba loco. 이렇게 말합니다. Esto es lo que le decían. 예수님의 복음을 증거하는데도 예수님이 핍박을 받는 거예요. Aunque Jesús predicaba, él era perseguido. 하나님이실 말하는데 Y él mismo se estaba hablando de él. 그리스도라고 말하는데 Él está diciendo que él es el Cristo. 그리스도는 당신이 핍박을 받는 거예요. Pero él mismo estaba siendo perseguido. 우리가 복음을 증거할 때 Cuando predicamos el Evangelio, 핍박을 안 받겠단 말이에요. realmente viene la persecución. 예수님 자신도 받는데 우리가 안 받겠단 말이에요. Entonces, si Jesús mismo fue perseguido, ¿acaso nosotros no? 많은 표적을 행했습니다. Él hizo muchas señales. 많은 표적을 보였어요. Y él enseñó muchas cosas. 많은 사람들이 혜택을 받았어요. Y muchos fueron beneficiados. 요한복음 12장 37절 말씀 보니까요. Si nosotros vemos en Juan, nosotros vemos 많은 표적을 행하였지만 que él hizo muchos milagros. 믿지 않더라. Pero la gente no creía. 이게 결론입니다. Eso era la conclusión de Juan.
많은 사람들이 예수님을 믿고 말합니다. Muchos creían en Jesús, pero de otra manera. 그리스도가 오신다면 Y ellos decían, cuando venga el Cristo, 그 그리스도가 행할 표적이 ¿hará más señales que las que hace este? 이 예수님의 한 표적보다 많을까? Entonces cuando venga el Cristo, ¿hará más señales que las que hace este? Decían. 이게 무슨 말입니까? ¿Qué significa esto? 예수님이 그리스도인가지 모르는 거예요. Que todavía no reconocían a Jesús como el Cristo. 요한복음 20장 37 말씀 보니까요. Si nosotros vemos en Juan 20:30, 많은 이 책에 기록하는 많은 표적이 있대요. entonces nos dice que hay muchas señales escritas aquí en este libro. 기록하는 이유가 뭐냐? Pero ¿cuál es la razón por la que han sido escritas? 이 성경책은 Esta Biblia fue escrita. 이 요한복음은 Este Evangelio de Juan 예수를 그리스도로 믿게 하려고 기록한 책이지 표적을 기록하기 위한 책이 아니라고 nos 말합니다. dice que es un libro escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, no para que solamente tengamos unas señales. 그 요한복음의 주장이 아니라 Pero no solo era lo que decía Juan. 창세기부터 요한계시록까지 쫙 훑어보게 되면요. Si nos miramos de Génesis hasta Apocalipsis, 진짜 예수가 메시아이고 그리스도인 것을 증명하고 전달하기 위해서 기록됐다는 것을 발견할 수가 있습니다. vemos que toda la Biblia fue escrita para testificar, para poder asegurarnos de que Jesús es el Cristo. 창세기는 창조된 내용이 50장으로 가득해야 돼요. Realmente Génesis tendría que estar lleno de la creación si fuera así, si fuera otro tema. 근데 그 내용에 중점을 두지 않습니다. Pero vemos que la creación no es el eje de Génesis. 하나님이 누구고 인간이 누군지를 말하고 있는 거예요. ¿Qué es lo que nos dice verdaderamente quién es el hombre? 그가 범죄했다는 거예요. Nos habla del pecado del hombre. 그래서 그걸 해결하기 위해서 여자의 후손이 오실 것을 말을 하고 있습니다. Y nos habla de que la simiente de la mujer debe de venir para resolver ese problema. 그 외에 요한계시록까지 Y hasta Apocalipsis, 모든 내용들이 todo este contenido. 창세기 3장 15절에 다 걸리는 거예요. 이게. Génesis 3.15, todo esto apunta a Génesis 3.15. 그분이 마태복음 1장에서 오시는 거예요. Él en Mateo 1 vino 그분을 믿는 사람들이 생기기 시작하는 거예요. y empieza a haber gente que cree en él. 가족도 안 믿는데 Y entonces, incluso aunque su familia no creía en él, 예수가 그리스도로 보이는 거예요. algunos empezaban a descubrir a Jesús como el Cristo. 예수는 십자가 부활을 담당하셨습니다. Jesús se encargó de la cruz y la resurrección. 이 십자가는 그냥 단순한 고통이 아닙니다. La cruz no simplemente es un padecimiento. 십자가 예수님만 죽었어요? ¿Acaso solo Jesús había muerto en la cruz? 강도도 죽었고요. No, también los criminales morían en la cruz. 수없는 죄인이 죽었습니다. Y muchos pecadores murieron en la cruz. 그러면 십자가에서 부활하시는 분은 예수님밖에 없는 거예요. Pero el único que cargó la cruz y resucitó fue el Cristo. 이 모든 것들이 성경에 예언되어 있는 겁니다. Todo esto está profetizado en la Biblia. 그분이 십자가하셨을 때 휴장이 쫙 찢어지는 거예요. Cuando él cargó la cruz se parte el velo. 근데 고고학자는 그런 말을 해요. Pero dicen los arqueólogos 휴장의 두께가 20cm 가깝대요. que el velo tenía 20 centímetros de grosor. 이거 옮겨갈 때는요. Y entonces para pasar el velo, 레위인 22,000명이 이 작업을 다 하는 거예요. entonces nosotros vemos que todos los levitas ayudaban a pasarlo. 이 휴장의 두께가 20cm인 거예요. Eran 20 centímetros de grosor de ese velo. 거의 선이 아니라 두꺼운 찢을 수 없는 내용이겠죠. No era una tela, era prácticamente una pared. 그게 쭉 찢어지는 거예요. Pero este velo se partió. 그래서 살 길이 여신 거예요. Y así se abrió el camino nuevo y vivo. 천국의 모형이 성소입니다. Y entonces nosotros vemos que el lugar santo representa el cielo. 샘플로 두신 거예요. Era como una muestra que nos había sido dada. 아론의 자식들도 잘못 들어갔다가 죽습니다. Los hijos de Aarón también entraron mal y murieron, ¿verdad? 살 길을 여신 거예요. Pero ahora se abre un camino para vivir. 십자가에서 선지자 역할을 감당하십니다. En la cruz Jesús se encarga de ser el profeta que nos abre el camino. 하나님 떠난 인간들에게 하나님 만나는 길을 내신 거죠. A las personas que estaban separadas de Dios les da el camino para encontrarse con Dios. 하나님 만나는 길로 십자가에서 하나님 만나는 길이 열린 거예요. En la cruz se abre este camino para que nos encontremos con Dios. 레위기 17장 11절 말씀 보니까요. Y si nosotros vemos Levítico 17:11, 피 흘림이 없이는 죄사함이 없다. sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 히브리서 9장 12절 말씀 보니까요. Hebreos, si nosotros vemos Hebreos 12, 한번 읽겠습니다. lo vamos a leer. 히브리서 9장 12절. Hebreos 9:12. 히브리서 9장 12절입니다. Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 예, 영원한 속죄로 우리 모든 죄를 다 사하셨죠. Nos dice que con una eterna redención Él ha entrado. 십자가에서 죄 문제를 해결하신 겁니다. Es decir, en la cruz se encarga del pecado completamente. 십자가에서 제사장 역할을 감당하신 거예요. En la cruz se encarga de Él ser el verdadero sacerdote. 선지자 제사장 왕을 따로따로 감당하신 게 아니야. No simplemente fue para cumplir el oficio de un rey, sacerdote y profeta, porque sí. 십자가의 한 번의 죽음에 Y no, en una muerte, la cruz, 이게 다 끝나는 거예요. todo esto se acaba.
히브리서 1장입니다. Y también si nosotros vemos en Hebreos 히브리서 2장 14절. 2:14 nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. 죽음의 세력을 잡은 자 곧 마귀를 멸시하시며 Por medio de la muerte destruye al que tiene el imperio de la muerte, esto es, el diablo. 종로를 타는 모든 자들을 놓아주려 하시니 Y nos dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte están durante toda la vida sujetos a servidumbre. 사단의 문제를 해결한 거예요. Se resuelve el problema de Satanás 십자가에서 en la cruz. 단번에 져서로 사람의 하나님 떠난 문제, 죄 문제, 사단 문제가 다 끝난 겁니다. Con un sacrificio, el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios se resuelve completamente. 히브리서는 제사장의 성격이 강합니다. Hebreos nos habla mucho del sacerdocio de Jesús. 신약 속의 구약입니다. Nosotros podemos ver que también vemos, es como el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. 제사장만 얘기하는 줄 알았어요. Yo pensé que solamente nos hablaba de los sacerdotes. 십자가는 죄 문제 해결인 줄 알았어요. Pensé que simplemente estaba hablando de la solución del pecado en la cruz. 십자가를 통해서 길이 났고 Y entonces que a través de la cruz él había derramado su sangre 십자가를 통해서 죄가 사해졌고 y que se había resuelto el pecado. 십자가를 통해서 마귀가 깨진 거예요. Pero verdaderamente a través de esa cruz también se rompe la potestad del 머리를 diablo. 상하게 할 것이라. Se rompe el diablo y verdaderamente con esto se expía todo. 창세기 3장 15절 말씀에 딱 걸리는 거예요. Entonces la palabra de Génesis 3:15 se cumple aquí. 그 여자의 후손이 La simiente de la mujer 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. viene y hiere la cabeza del diablo completamente, la destruye. 십자가를 통해서 단번에 끝내신 A 거예요. través de la cruz lo soluciona de una vez, 영원히 끝난 겁니다. de una manera eterna. 매년 소환으로도 괜찮아요. Y estaba bien si todos los años ellos sacrificaban animales. 더 이상의 제사장이 필요 없는 거예요. Entonces ya no se necesita ofrecer ahora estos sacrificios y ya no se necesita un sacerdote. 예수님이 손처럼 매달리신 거예요. Es que Jesús fue colgado como ese sacrificio. 자기 몸을 찢으신 거예요. Él rasgó su cuerpo 동물 사crificio 필요 없습니다. y ya no hay necesidad de otro sacrificio más. 그분이 하나님이시기 때문에 Él es Dios. 그분의 죽음은 Por eso su muerte 인간의 모든 문제를 해결할 정도로 큰 것입니다. es algo tan grande que puede resolver el problema de toda la humanidad. 평생 동료를 갈 수밖에 없는데 Y toda la vida ellos tenían que estar sacrificando animales. 이 문제를 해결하신 거예요. Pero Él resolvió este problema. 어디에서? ¿En dónde? 십자가에서. En la cruz. 이게 십자가의 의미예요. Eso es el significado de la cruz. 십자가의 의미는 이 정도에서 출발해야 겁니다. Desde aquí empieza el significado de la cruz. 아프셨겠다 금식하다 그 얘기가 아닙니다. Y no estamos hablando simplemente de que lo dolió, 인간의 모든 문제, sino que todos los problemas de la humanidad, 이 문제가 단번에 영원히 온전하게 끝난 거예요. todos estos fueron consumados de una vez eternamente y perfectamente. 더 이상 제사 드릴 필요가 없는 거예요. Ya no se necesita de otro sacrificio. 근데 히브리서에서는 Pero Hebreos, 제사를 드려야 된다는 다른 복음이 들어오기 시작한 거예요. después de Hebreos incluso nosotros vemos que las personas están creyendo en otro evangelio. 갈라디아서의 다른 복음은 Digamos, nosotros vemos en la iglesia de Galacia 주 내용은 할례예요. que ellos estaban hablando de lo que era la circuncisión. 할례해야 찐한 구원 받지. Y ellos decían, tienes que ser circunciso para ser salvo. 고린도교의 다른 복음은 Y el otro evangelio que entraba a la iglesia de Corinto 천사 숭배 뭐 이런 거였습니다. era acerca de los ángeles y estas cosas. 다 이스라엘 민족들이 구약 때 했던 것들이에요. Eran cosas que los israelitas habían experimentado en el Antiguo Testamento. 모든 율법이 십자가에서 끝난 겁니다. Pero todo eso fue consumado en la cruz. 그게 계속 밀려 들어오는 거예요. Pero constantemente la gente escuchaba otro evangelio. 그래서 모든 서신서에서는 Por eso todas las epístolas. 다른 복음은 아니다. Entonces está diciendo, nos está afirmando que los otros evangelios no es solo cierto, 예수가 그리스도. sino que Jesús es el Cristo. 그거 말하고 있는 거예요. Eso es lo que nos reitera las epístolas. 요한계시록 보니까요. Nosotros vemos en Apocalipsis. 1장부터 뭐라고 되어 있습니까? En Apocalipsis 1, ¿qué nos dice? 예수 그리스도의 계시라. Que es la revelación de Jesucristo. 마지막에 뭘 말하고 있습니까? Y al final, ¿qué nos dice? 주여 오시옵소서. Amén, si ven, Señor Jesús. 창세기 하나님으로 시작하고요. Empieza Génesis con Dios creando todo. 마태복음 예수님으로 시작합니다. Mateo empieza con la venida de Jesús. 말라기서에서 오실 주님을 예표하고요. Malaquías nos habla del Señor que habría de venir. 그분이 마태복음에 오신 거예요. Y Él vino también en Mateo. 그분이 다시 가셨고요. Y Él volvió a irse. 다시 오실 것을 요한계시록에서 말하고 있는 Y 거예요. Apocalipsis nos dice que volverá a venir. 신구약의 주제가 뭐냐? ¿Qué es el tema del Antiguo y Nuevo Testamento? 오실 메시아예요. El Mesías que ha de venir, 오시는 거예요. que viene.
이 믿음이 신약 성경 새로운 언약으로 준 내용입니다. Y ese es el contenido que nosotros vemos en la Biblia. 다시 오는 걸 믿으려면요, Para creer que viene de nuevo. 그분이 올라간 걸 믿어야 되는 거예요. Verdaderamente hemos de creer que ha ascendido. 그분이 부활하고 십자가에 죽으시고 Que también ha resucitado, que Él cargó la cruz y murió ahí. 고난받고 태어나신 것을 믿어야 하는 Que 거예요. también padeció y que también tuvo que nacer en esta tierra para esto. 예수를 그래서 믿는다는 얘기는 El creer que Jesús es el Cristo. 이 정도의 이야기인 거예요. Quiere decir que creemos en todo ello. 근데 예수님에 대한 얘기가 아닙니다. No simplemente creer en un Jesús abstracto. 여기 예수님 계신다면서요. Aquí hay un Jesús, ¿o no? 이미 예수 들어간다면서요. Ya, pues muchos creen en Él. 저번 믿으면 구원 받냔 말이야. Si creemos en Él, ¿somos salvos? 여러분, 구약도요, 많은 사람들이 예수를 수없이 믿었어요, 성경에서. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento cómo muchos creían. 지금도 유대인들은 메시아를 기다린대요. Los judíos aún hoy dicen esperar al Mesías. 지금도. Incluso hoy. 그 뭐냔 말이에요, 그게. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que ellos están esperando? 구원받는 믿음은요, La fe para ser salvos. 예수를 그리스도로 믿는 믿음에서 구원받는 겁니다. Solo con la fe de creer que Jesús es el Cristo podemos ser salvos. 우리는 종교가 아니에요. No somos una religión. 열심히도 구원받고, No es que por esfuerzo seamos salvos. 착한 일 하면 구원받고, No es que por hacer cosas buenas seamos 언급 많이 하면 salvos. 축복받고, No es que por alguna otra cosa somos Iba, bendecidos. iba. No es eso. 성경에서 말하고 있는 예수를 그리스도라고 믿는 믿음이 구원받는 믿음입니다. La fe que nos hace salvos es la fe de la Biblia de creer que Jesús es el Cristo. 예수님은 삶으로 그리스도이심을 증거하셨습니다. Jesús con su vida testificaba que Él es el Cristo. 너무 감사해요. Y esto es algo por lo que podemos estar agradecidos. 사람의 개를 좋아한다고 개밥을 먹거나 개와 함께 자지 않습니다. Las personas, no porque les gusten los perros, se ponen a comer comida de perros. 근데 하나님께서 Pero imagínense, Dios 우주를 창조하신 그분께서 Dios que creó todo el universo, 태양계를 창조하시고 Dios que creó todo el sistema solar. 태양계가 수천억 개가 있는 게 은하계래요. Y nosotros podemos ver que las galaxias tienen muchos sistemas solares. 은하계가 수천억 개가 있는 게 우주래요. Y lo que reúne muchas galaxias es el universo. 그걸 발 아래 두신 분이에요. Y todo eso Él lo tiene bajo sus pies. 그분이 나를 살리시려고 Y Él para salvarme a mí, 아담과 하와 때 그 죄를 사하시려고 para perdonar el pecado de Adán y Eva. 성경에 계속 예언도 하시고 Y Él ha profetizado constantemente la Biblia. 못 알아먹는데 계속 말씀도 하시고 Porque no seguimos entendiendo, nos sigue diciendo una y otra vez. 나를 구원하시려고 Para salvarnos, 십자가에까지 Él ha venido a cargar la cruz. 소처럼 매달리신 거예요. Él fue colgado como un animal. 말도 안 되는 얘기예요, 이거. No tiene sentido realmente. 이런데 안 믿는다. Pero si aún así no creemos, 근데 성경을 가지고 딴 얘기를 한다. si nosotros con la Biblia andamos hablando de otra cosa, 그건 저주입니다. anatema. 하나님이 쓸 수가 없어요. Dios no nos puede usar así. 성경을 보고서 인성밖에 안 보이는데 어떻게 씁니까? Si vemos la Biblia y solo miramos los aspectos humanos de Jesús, ¿cómo seremos usados por Dios? 예수님의 삶은요, La vida de Jesús 본인을 그리스도라고 계속 증거하시고 표적으로 보인 삶이었습니다. era una vida de revelarse constantemente a través de las señales a Él como el Cristo. 제일 먼저는 우리를 위해서, Primeramente por nosotros, 아직 그를 모르는 많은 사람들을 위해서, por las muchas personas que no lo conocen aún. 그들 가운데 이건 곡식이 있나 좋은 밭이 있는가 찾는 겁니다. Y verdaderamente hay que buscar a estas personas. 7강 여행입니다. Eso era la lección 7. 예수님이 그리스도입니다. Que Jesús es el Cristo. 시간상 빨리 끝내야 되겠습니다. Y bueno, por el tiempo 예수님을 tenemos que 어떻게 terminar 알고 rápido. 있습니까? Pero ¿cómo nosotros creemos en Jesús? 예수님이 묻습니다. Jesús pregunta. 사람들 난 누구라고 부르니? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? 세례 요한, 엘리야, 예레미야라고 말합니다. Responde, algunos dicen que eres como Juan el Bautista, Elías, Jeremías, alguno de los profetas. 이들 모두가 다 선지자입니다. Todos ellos eran profetas, ¿verdad? 선자는 기본적으로 하나님께 말씀을 받고 그 말씀을 대언하는 예언자예요. Los profetas son personas que reciben la palabra de Dios y que proclaman la palabra de Dios. 세례 요한은 어마어마한 사람이었습니다. Juan el Bautista era alguien tremendo. 그리스도라고 오해받을 정도로 멋진 사람이었어요. Era una persona tan admirable que muchos le preguntaban, ¿no eres tú el Cristo? 세례 요한을 굳이 뭐 사회 구원이라고 못 받고 싶지는 않습니다. Nosotros no podemos decir que él está enfocado en algo malo. 그럼 세례 요한 읽어보면 세례 요한은 느낌이 있잖아요. Y cuando leemos a Juan el Bautista nos damos cuenta. 굉장히 국가에 대해서 정부 임금이 잘못한 것에 대해서 바른 말도 하는 그런 아주 용감한 사람이었습니다. Era una persona valiosa que criticaba al gobierno de los males que hacía y la corrupción de la sociedad. 한국의 어떤 교회들은 정치에 참여하는 것이 교회의 주 목표인 교회도 있습니다. Algunas iglesias en Corea piensan que la iglesia debe de participar en la política activamente. 자, 어떤 교회 주보를 본 적이 있어요. En una ocasión vi el boletín de una iglesia 오래된 얘기입니다. y decía esto. 구역 공과 공부였어요. Y entonces era un estudio que ellos tenían.
현 정권 퇴진에 관한 Y entonces era un estudio acerca del gobierno actual y de cómo es que se estaba terminando este gobierno actual. 강원도 시골에 있는 교회, 감리교회의 주보 내용이었습니다. Y eso era de una iglesia metodista que estaba en la provincia Gangwon. Era una provincia, y estaba en una provincia, estaba en un lugar apartado. 농사짓는 교회였습니다. Era una iglesia que realmente tenía muchos granjeros. 근데 그게 성경 공부 내용이 현재 정부 퇴진에 관해서 이런 나눔이 있더라고요. Pero en el estudio bíblico ellos estaban aprendiendo acerca del gobierno corriente y de cómo el gobierno corriente se estaba acabando. 깜짝 놀랐어요. Yo me sorprendí realmente al ver esto. 군인 신부들이 그렇게 예배드리려고 갔는데 Y entonces yo iba ahí a dar el culto. 현 정부를 퇴진시키고 어떻게 하면 이 정부를 바꿀 수 있을까가 공과 공부 내용이었어요. Y el estudio bíblico de ellos era cómo acabamos con este gobierno corriente y cómo ponemos uno nuevo. 그런데 몰두하는 교회가 많습니다. Muchas iglesias se enfocan en esas cosas. 목회자 성향이겠죠. Y claro, los pastores, la influencia del pastor tiene mucho que ver. 굳이 세례 요한을 말한다면 그렇게 말할 수 있겠습니다. Podemos hablar que Juan el Bautista era alguien con una gran personalidad, sí. 예수님을 세례 요한이라고 말한 거예요. Y muchos decían que Jesús era como Juan el Bautista. 또 어떤 사람은 엘리야라고 말했습니다. Otros decían que él era como Elías, 능력의 선지자. un profeta de poder. 이방 선지자 850명을 한 방에 끝냈고요. Venció de una vez a 850 profetas de otros ídolos. 3년만 안 오는 비를 오게 했고요. Y durante 3 años no llovía. 마차가 가는데 마차 앞에서 뛰어갑니다. Incluso él corrió frente a un carro, 그렇게 한 60km를 뛰어가요. como unos 60 kilómetros. 그게 엘리야입니다. Así era Elías. 중요한 건 엘리야는 승천했습니다. Y vemos que Elías ascendió también. 죽지 않고 부름받았잖아요. Él no murió, sino él ascendió. 어마어마한 선지자였어요. Era un profeta muy poderoso. 예수님이 그런 엘리야 같다는 거예요. Y la gente decía, Jesús, eres como Elías. 능력을 대표할 만하죠. Elías era un profeta que representaba el poder. 어떤 사람이 예레미야라고 말합니다. Otros decían que Jesús era como Jeremías. 모든 사람이 다른 말을 할 때 Y cuando todas las personas hablaban de algo contrario, 하나님 말씀을 대언하면 Jeremías habló de la palabra de Dios. 내국노라고 오해받았고 Y entonces él verdaderamente fue criticado. 국가의 불행에 대해서 Y él estaba hablando acerca de los males que iban a caer sobre la nación. 오는 멸망에 대해서 Hablaba de la destrucción venidera. 눈물을 흘리면서 호소했던 사람이에요. Derramaba lágrimas y hablaba de ello. 예수님이 예레미야가 아니냐고 묻는 거예요. Y muchas personas creían que Jesús era como Jeremías. 나쁘게 말한 게 아닙니다. No era que estaban hablando mal. 다 한 시대의 대표적인 인물이에요. Todas estas personas llegaron a representar una época. 하지만 각자 나름대로 소견대로 말을 하는 거예요. Pero todos hablaban como les parecía a Jesús. 성경을 보고 예수님을 자기 뜻대로 소견대로 믿으면 구원받지 못합니다. Si nosotros vemos la Biblia y creemos en un Jesús de acuerdo a nuestro parecer, no somos salvos. 그렇게 많은 것을 보였는데도 불구하고 A pesar de que tantas cosas les habían sido enseñadas. 물고기를 먹었음에도 불구하고 A pesar de que comieron peces con Jesús. 병이 났음에도 불구하고 A pesar de que fueron sanados. 아직도 세례 요한이나 엘리야나 예레미야밖에 안 보이는 거예요. Aún ellos creían en Jesús como Juan el Bautista, Elías y Jeremías. 교회에서 이런 방향 가지고 말씀을 전하기 시작하면 하나님이 그게 안 쓰십니다. Por eso es que cuando las iglesias hablan de Jesús como si fuera Juan el Bautista o Elías o Jeremías, Dios no usa esa iglesia. 성경을 갖고 성경의 핵심을 전달해야 되는 거예요. Tenemos que tener la Biblia en mano y compartir el núcleo de la Biblia. 계속 자기의 의견들을 말하기 시작하면요. Pero si empezamos a hablar de acuerdo a nuestro propio parecer, 나도 성경을 볼 때 말할 게 없어요. realmente la Biblia no nos dará una respuesta. 목회자 스스로 방향을 잃어버려요. Los pastores empiezan a perder su dirección 말씀을 전해도 본인에게 힘이 안 돼요. y aunque leamos la palabra no nos fortalece. 자기 스타일대로 믿는 게 아닙니다. Porque no tenemos que creer de acuerdo a nuestro estilo. 교단의 방향대로 믿는 게 아니에요. No tenemos que creer de acuerdo a la dirección de la denominación, 성경에서 뭘 말하고 있냔 말이에요. sino qué nos dice la Biblia. 그걸 전해야 되는 거예요. Eso es lo que tenemos que transmitir. 예수가 그리스도라고 말하고 있는 겁니다. Tenemos que hablar de que Jesús es el Cristo. 안디옥교에서는요. Y si nosotros vemos la iglesia, 그리스도 얘기를 얼마나 많이 했는지 la iglesia de Antioquía, ¿cuánto predicaba el Cristo? 그리스도인이라는 말 자체가 나왔습니다. Que verdaderamente por primera vez se les llamó cristianos a los de Antioquía. 계속 그리스도 말하는 거예요. Constantemente hablaban de Cristo. 많은 사람이 바라볼 때 Cuando muchos los veían, 저게 이상한 교회야. ellos decían que qué rara esa iglesia, 맨날 그리스도만 얘기해. porque solo hablan de Cristo. 그게 정상이에요. Y entonces les parecía raro. 예수님 사람 얘기하고 Y es que muchas personas hablan de Jesús como una persona, 헌신 얘기하고 hablaban de la devoción de Jesús, 치유 회개 hablaban de las 얘기하고 sanidades de Jesús, 다른 얘기 많이 말을 하면서 hablaban de tantas otras cosas. 예수가 그리스도라는 말을 못하고 있다. Pero no pueden hablar de que Jesús es el Cristo. 하나님이 버리신 겁니다.
Verdaderamente Dios nos ha abandonado si es así. 예수님이 그리스도라는 뜻은 무슨 말입니까? ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? 그리스도이면 아까 우리 들었습니다. Cristo verdaderamente lo explicamos. 기름 부음 받은 자란 얘기예요. Es el ungido, ¿verdad? 예수가 그리스도라는 얘기는 El que Jesús es el Cristo. 예수가 기름 부음 받은 자란 얘기예요. Quiere decir que Jesús es el ungido. 구약의 선지자 제사장 왕이 머리에 기름 부음 받고 거룩하게 임명되었습니다. En el Antiguo Testamento son los reyes, sacerdotes y profetas eran ungidos con aceite y eran nombrados de una manera santa. 그래서 예수님을 선지자, 예수님을 제사장, 예수님을 왕이라고 말할 수 있는 거예요. Es decir, Jesús es el rey, Jesús es el sacerdote, Jesús es el profeta. Podemos decirlo de esa forma. 그리스도라는 얘기는 직분상 명칭입니다. Entonces podemos ver que Jesús es este nombre que les es dado por su oficio. Que el Cristo es esto que les es dado por su oficio, perdón. 하정아 헤어 디자이너. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, que hay una diseñadora de pelos, Hayoga, que está ahí atrás. 하정아라는 분이 머리의 디자이너라는 얘기예요. Ella es una estilista, es estilista ella. 깎거나 감기거나 뭐 많은 걸 할 수 있다는 얘기죠. Ella puede cortar el pelo, puede arreglarlo, varias cosas con el pelo. 예수 그리스도라는 얘기는요. El hecho de que Jesús sea el Cristo 예수님의 선지자 제사장 왕 역할을 했다는 얘기예요. quiere decir que Jesús funge como el verdadero rey, sacerdote y profeta. 선지자는 하나님 만나는 길을 예표합니다. Los profetas hablan del camino para encontrarse con Dios. 제사장은 죄 문제를 해결하는 대표자죠. Los sacerdotes resuelven el pecado. 예수님의 왕이라는 얘기는 마귀의 문제를 해결한 왕이라는 얘기예요. El hecho de que Jesús es el rey es aquel que vence al enemigo, que es Satanás. 이게 예수 그리스도라고 말할 때 요약된 내용입니다. Eso es el resumen de lo que significa que Jesús sea el Cristo. 예수님은 십자가 부활로 그리스도의 일을 감당하셨습니다. Jesús con la cruz y la resurrección se encargó de la obra de Cristo. 한 번의 십자가로 다 끝낸 거예요. Entonces en una vez en la cruz acabó con todo. 영원히 끝내고 완전하게 끝낸 겁니다. De una manera eterna, de una manera completa, acabó con todo. 더 이상의 십자가에 고통 없고요. Ya no hay un sufrimiento, ya no vuelve a padecer él a la cruz. 더 이상의 십자가 필요 없습니다. Ya no necesita otra vez volver a la cruz él. 예수님은 십자가 부활로 사탄의 문제를 해결하신 참된 왕입니다. Él es el verdadero rey que a través de la cruz y la resurrección resuelve el problema de Satanás. 인간의 본질적인 죄 문제를 해결한 제사장이시고요. Es el verdadero sacerdote que resuelve el problema del pecado fundamental en el hombre. 하나님과 관계가 뚝 끊겼어요. Y nosotros estamos cortados de Dios. 여기가 길을 내신 분입니다. Pero Él es aquel que nos da el camino. 그래서 그분을 참 선지자라고 우리 믿는 겁니다. Por eso creemos que Él es el verdadero profeta. 구약 모세오경 제사장, Nosotros vemos en el Antiguo Testamento el Pentateuco acerca de los sacerdotes. 역사서 왕, 선지서, 선지자. Y los libros históricos de los reyes y también los profetas acerca de los profetas. 구약 자체가 메시아를 의미해요. Todo el Antiguo Testamento en sí nos habla del Mesías. 여자의 후손 그 한 단어에 모든 걸 실어놓은 거예요. Es que muchos incluyen esta palabra de ser simiente de mujer. 이것들이 성취되었다고 신약에서 말하고 있는 겁니다. Y todo eso se cumple en el Nuevo Testamento. 이거 구약 읽어보세요. ¿Qué es el Antiguo Testamento? 예수님은요, Jesús 바울과 베드로는요, o Pablo y Pedro. 이 모세오경을 읽고 구약을 읽고서 예수님은 자신이 말한다고 말할 정도였어요. Entonces ellos leían el Antiguo Testamento y se dan cuenta de que Jesús estaba hablando de él en ese momento. 모두가 그리스도를 기다렸지만 사실은 그리스도가 오셨는데 그걸 믿지 않는 거예요. Todos esperaron a Cristo y cuando el Cristo vino nadie le creyó. 십자가로 모든 것을 끝냈습니다. Con la cruz él acabó con todo. 십자가 들어갔을 때 뭐라고 말씀하셨나요? Cuando él falleció en la cruz, ¿qué es lo que 내가 dijo? 다 이루었다. Él dijo, consumado es. 그 다가 뭔가요? ¿Y qué es esto que él ha consumado? 사람이 갖고 있는 그 영원한 영적인 문제를 말하는 거예요. El problema eterno espiritual del hombre. 하나님 떠나고 죄 가운데 매였고 마귀의 지배 문제를 말하는 거예요. Estamos hablando de estar bajo el diablo, estamos hablando del pecado y el hecho de estar separado de Dios. 창세기의 축복이 깨진 거예요. La bendición de Génesis se había roto. 이 모든 것을 십자가에서 해결하신 거예요. Pero todo eso fue arreglado en la cruz. 그 예수를 그리스도 믿게 되어지면 Cuando creemos que Jesús es el Cristo. 창세기 그 축복과 신분과 권세가 회복되는 거예요. Esta identidad y autoridad y bendición de Génesis no se restaurada. 그 신분이 회복돼야 권세를 활용할 수 있는 거예요. Se debe de restaurar esta identidad para restaurar la autoridad también. 당대 세계복음화는 이 신분이 회복돼야 할 수 있는 겁니다. La evangelización mundial en estos días es posible cuando se restaura esta identidad. 가나안을 정복하는 권세였어요. La potestad de conquistar a Canaán. 모든 걸 다스릴 수 있는 권세였습니다. La potestad de poder conquistar todo. 우리가 지금 권세가 뭐냐? ¿Qué es la potestad? 현장에 가서 이 복음을 전해서 합당한 자를 찾는 그 일입니다. La autoridad dada a nosotros es poder ir al campo a buscar las personas dignas de este evangelio. 구약은 가나안을 향해서 갔고 En el Antiguo Testamento se dirigían a Canaán. 우리는 땅끝을 향해서 가는 거예요. Nosotros nos dirigimos al fin de la tierra. 구약에 순종이 필요했고 En el Antiguo Testamento se necesitaba obediencia. 지금은 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 필요한 거예요. Ahora necesitamos nosotros la fe de creer que Jesús es el Cristo. 믿음이 순종입니다. Y cuando creemos obedecemos. 순종이 믿음인 거예요. Y entonces esta obediencia es fe.
fe, en otras palabras. 근데 이 믿음이 없는 거예요. Pero hoy la gente no tiene esta fe. 변질된 게 아니에요. Entonces no porque se hayan corrompido. 있는데 없어진 게 아니에요. Es que no es que antes lo tenían y ahora no. 이 믿음을 한 번도 안 가진 거예요. Muchos no han tenido esta fe desde el principio. 변질될 수가 없어요. Entonces no se pueden corromper si es algo que no tenían. 계시된 믿음이 맞다면 Si es una fe revelada, 대도할 수 없고 realmente no es algo que se puede hacer de otra. 돌아설 수 없고 No podemos voltearnos. 다른 길 갈 수가 없습니다. No podemos caminar por otro camino. 그럴 수가 없어요. No podemos hacer otra cosa. 하나님은 그런 것이 아닙니다. Verdaderamente el pacto de Dios no se puede hacer de otra forma. 예수님이 그리스도라는 말은요. El hecho de que Jesús sea el Cristo 예수님이 하나님의 아들이시라는 겁니다. es que Él es el Hijo de Dios. 성령으로 잉태됐고요. Que Él fue concebido con el Espíritu Santo. 동정녀 탄생과 죄 없는 자로 이 땅에 오셔야만 됐습니다. Nació de una virgen y no tiene pecado. Nació en esta tierra, sí. 그런 처음부터 생명이셨기 때문에 Desde el principio Él tenía vida. 사망을 깨고 사망에서 일어나셔야만 됐던 거예요. Por eso es que Él vence a la muerte y resucita. 부활을 통해서 하나님의 아들이신 것을 드러내셨죠. Fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. 예수님이 그리스도 사역을 감당하시려면요. Jesús, para encargarse de ser el Cristo, 그분이 죄 없는 몸으로 오셔야 돼요. tenía que venir con cuerpo sin pecado. 또 죄 없이 죄인을 위해서 죽으셔야 되고 Tenía que morir sin pecado por el pecador. 그분이 부활하셔야 돼요. Y tenía que resucitar. 이 자체가 하나님이 아니면 불가능한 것입니다. Y si no era con Dios, esto era imposible. 그래서 예수를 그리스도라고 말하는 거예요. Por eso es que nosotros decimos que Jesús es el Cristo. 진짜 믿으면요. Si verdaderamente creemos, 가짜로 믿는 게 보이는 거예요. nosotros vemos cómo la gente cree falsamente. 공좀 차본 사람은요. Las personas que han jugado mucho al fútbol 딱 보면 안 돼요. dicen que ellos saben cuando miran a una persona jugar. 박 목사님과 정 목사님은 축구를 좋아하십니다. Al pastor Pag y al pastor Chol les gusta mucho el fútbol. 선수 리그 다 외워요. Y ellos aprenden los nombres de todos los jugadores. 제가 아무리 차베스 얼굴을 수술하고 공을 차도요. Imagínense que yo me hago cirugía plástica para ser como 메시 Chávez 얼굴을 하고도 공을 차도요. o como Messi. 저분도 알아볼 거예요. La gente me sabrá distinguir. 최 목사인데? No, él es el pastor Che. 단번에 알아볼 겁니다. Me distinguen de una vez. 그런 척한다고 그렇게 할 수 있는 게 아닙니다. No por imitar es que somos verdaderos. 성경을 들고 믿는 척하고 아무리 서로교를 해봐도요. Sin importar qué tanto tengamos la Biblia en mano y decimos que creemos. 방언을 하고 별 은사를 다 행해도요. Nosotros vemos como nosotros estamos errantes y no se resuelve. 예수를 그리스도를 정말 믿으면 Si verdaderamente creemos que Jesús es el Cristo, 아는 게 보이죠. nosotros podemos ver esto verdaderamente. 여러분 가운데 이 믿음이 계시되게 부탁을 드립니다. Yo les pido por favor que verdaderamente reciban esa revelación a profundidad. 예수님이 그리스도라는 얘기가 이것이 언약이고 복음입니다. El hecho de que Jesús es el Cristo es el Evangelio y es el pacto. 성경은 언약의 책입니다. Es que este libro, la Biblia es un libro de pacto. 66권이지만 하나의 언약입니다. Tiene 66 libros, pero es un pacto. 오실 메시아. El Mesías que ha de venir. 구약도 오실 메시아, 신약도 오실 메시아. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento ambos nos hablan del Mesías que ha de venir. 합해서 오실 메시아. Entonces el Mesías que vino. 이게 우리에게 주어진 신약입니다. Esto es la fe que nos es dada. 구약은 끝났어요. El Antiguo Testamento se terminó, 성취됐어요. se cumplió. 더 많은 게 계시돼야 되겠지만 끝났습니다. Claro que verdaderamente falta mucho más que sepamos, pero se terminó. 남은 새로운 언약은 한 가지입니다. Hay un pacto que queda, 예수님이 그리스도가 다시 오실 것이다. que Jesús como el Cristo volverá a venir. 언제 오시냐? ¿Cuándo viene? 이 천국 복음을 모든 민족에게 증언하고 전파해야 되는 거예요. Cuando este Evangelio del Reino sea predicado como testimonio a todas las naciones, viene el fin. 누가 예수를 몰라요? ¿Quién no conoce a Jesús? 근데 예수를 그리스도라고 알고 믿냔 말이에요. Pero eso es diferente saber de Jesús a creer en Jesús como el Cristo o conocer a Jesús como el Cristo. 미국은 초강대국입니다. En Estados Unidos nosotros vemos una gran nación 말이 52개 주제에 52개 나라가 있는 거예요. y entonces nosotros vemos que se reúnen gran cantidad de personas. 이 나라 복음을 위해서 이교를 택하신 것이고 우리를 부르신 것입니다. Dios nos ha llamado a nosotros para la evangelización de este país. 이 믿음이 없으면 Pero si no tenemos esta fe, 그냥 목회하시는 거예요. simplemente somos pastores. 굳이 선교지 오셔갖고 Pues llegando a esta nación, 목회할 필요 뭐 있습니까? ¿qué necesidad hay de ser aquí pastores nada más? 고국으로 돌아가셔야지. Podría ser que regresemos a nuestros países. 여기 미국 사람 아무도 없잖아요. Nosotros sabemos que en este momento nosotros tenemos que encargarnos de Estados Unidos. 우리는 다 미국 사람 아닙니다. Aquí hay muchos de nosotros que no somos de Estados Unidos. 누가 살릴 거예요? Pero ¿quién va a salvar a Estados Unidos? 여러분 그 마음과 믿음을 하나님 주실 것입니다. Dios nos dará esta fe y este corazón. 계시로만 알 수 있는 게 복음입니다. Verdaderamente la revelación
el evangelio solo puede ser recibido por revelación. 아들의 소원대로 계시를 받는 자만이 예수를 그리스도라고 고백하고 말할 수 있습니다. Solo aquellos que por el deseo del Hijo tengan la revelación pueden confesar que Jesús es el Cristo. 감추신 분이 드러낼 수 있는 거예요. Aquel que lo ha ocultado es el que lo puede revelar. 예수 그리스도가 오심으로 드러난 겁니다. Y cuando vino Jesús como el Cristo es que se reveló esta verdad, este misterio eterno. 영세전부터 감춰놨던 거예요. Es un misterio oculto desde los siglos y las edades. 창세기부터 감춰놓은 거예요. Desde Génesis había sido oculto. 여자의 후손, De la simiente de la mujer 가죽옷, y esas vestiduras de pieles 이월절 어린 양의 피, y la sangre del cordero pascual 제사, y los sacrificios 녹뱀, y la serpiente de bronce 각 절기들, y también todas las fiestas. 이 모든 것들은 다 그리스도를 말하는 거예요. Todo esto nos habla de Cristo. 그리스도를 메시아를 번역한 자 그리스도라고 Si 말하시잖아요. traducimos esta palabra Mesías es Cristo. 그 감추신 분이 십자가 부활로 그리스도를 드러내신 겁니다. Es que por la cruz y la resurrección esto se da a conocer. 이것이 하나님의 알게 해야지만 알 수 있는 것들이에요. Esto es algo que solamente cuando Dios nos lo hace saber podemos saber. 계시가 안 되어지면요, Si esto no nos ha revelado, 아파하고 사모하는 마음이 있어야 돼요. tenemos que tener un corazón dolido para que nos sea revelado esto. 뭐 계시되면 좋고 뭐 아니 말고. Unos dicen, pues qué bueno si se nos revela y si no, pues está bien. 그런 간절한 마음에 소원 있게 부탁을 드립니다. Pero espero que tenga un corazón ardiente por esta revelación. 육으로는 알 수 없습니다. No es por la carne que se conoce. 베드로에게 그런 말을 했어요. A Pedro se le dijo, 네가 혼자 한 게 아니라 no es que tú lo hayas sabido. 하늘에 계신 아버지께서 알게 하셨다. Él dijo, no es carne ni sangre, sino mi Padre en mis cielos que te lo reveló. 알게 하셔야 알 수 있는 거예요. Es que Dios nos tiene que hacer saber. 알려고 한다고 알아지는 게 아니야. No por querer saber es que lo sabemos. 성경을 연구하고 상고한다고 알아지는 게 아닙니다. No por escudriñar la Biblia es que lo sabemos. 감추신 분이 드러나야 되는 거예요. Sino que el que lo escondió nos lo tiene que dar a entender. 계시를 받는 자로서 복된 거예요. Y aquellos que tienen esta revelación son bienaventurados. 바울이 알았던 이 복음을, Pablo conocía este evangelio. 초대교회가 알았던 이 복음을 Este evangelio que la iglesia primitiva conocía. 다 안 믿고 잊혀져 있다가 Es que durante mucho tiempo se fue perdiendo. 우리에게 보이신 겁니다. Y ahora Dios nos ha revelado esto de nuevo. 저희 사역하는 거 지금 빚지고 하고 있습니다. Nosotros estamos endeudándonos para poder venir aquí. 수천만 원씩 빚지고 있어요. Endeudándonos a gran forma. 돈 남아 사는 거 아닙니다. No porque nos sobre dinero es que hacemos esto. 한국도 살기가 빡빡한 나라입니다. En Corea también es muy complicado vivir. 막 금광이 있어가지고 금 팔고 하는 게 아닙니다. Y no es que tengamos minas de oro para vender. 성도들이 다 헌금하고 헌신해 사는 겁니다. Todos los miembros de la iglesia dan la oferta para hacer esta labor impresionante. 최대한 이걸 섬기는 거예요. Para servir todo lo que se puede. 이게 얼마나 감사한 일인지. Esto es algo por lo que podemos estar agradecidos. 미국은 환경이 좋은 것 같아요. Verdaderamente el entorno en Estados Unidos es bueno. 중남미 한 6개 나라를 돌았습니다. Recorrimos como 6 países de Latinoamérica. 장난 아니었습니다. Y pues fue complicado. 태어나서 처음 보는 침대. Nunca había visto esas camas en mi vida. 누울 수 없는 침대. Camas en donde uno no se puede acostar. 막 바닥에 자고요. Y a veces nos quedamos en el suelo. 병벌레 들어 눕고요. Y a veces pues nos quedábamos sobre un lugar que nos podíamos enfermar. 30몇 년 만에 오바이트 돼보고요. Y durante muchos años no había vomitado, pero por primera vez en muchos años vomité. 한국 가면 다 뜨거운 물로 샤워해요. En Latinoamérica, en Corea, pues uno se baña con agua caliente siempre. 뜨거운 물이 안 나와. Pero no había agua caliente ahí. 고통스러운 게 한두 가지가 아니에요. Entonces no eran una o dos las incomodidades. 근데 그게 기쁜 건요. Pero nos alegramos de todas 찬물이 formas. 샥 나오는데 Aunque salía el agua helada. 주여 이러면서 Y entonces bañarnos de esa forma. 얼마나 감사한지 몰라요. Estábamos agradecidos. 그리고 감기 걸리고요. Y así nos resfriamos, ¿verdad? 끙끙 앓면서도 감사한 거예요. Pero aún así estamos agradecidos. 어떻게 하다가 이 길을 가게 된단 말이에요. Porque verdaderamente Dios nos permite caminar así. 너무 감사한 거예요. Estamos agradecidos. 이 길을 우리만 가야 되니까 Solo nosotros tenemos que caminar así. 같이 갑시다. Vamos juntos. 같이 가자고요. Vamos juntos. 이 아름답고 감사한 길을 우리만 가야 되겠단 말이에요. Este camino de gratitud, este camino de gozo, ¿será solo nosotros que lo tenemos que cursar? 중남미 어떤 사람들은요. Algunas personas de Latinoamérica. 우리에게 있는 얼마도 안 되는 돈 그 뜯어먹으려고 Aunque realmente no era mucho, ellos querían obtener un beneficio de nosotros. 막 머리 쓰는 분이 있어요. Por eso hay personas que calculan muchas cosas para poder quitarnos algo. 그거 다 속아주면서 이 사역을 하고 있습니다. Pero aún así nosotros hacemos esta obra. 이 복음 때문에 Por este evangelio. 다 속아주는 거예요. Por eso es que nosotros permitimos todo. 돼지 한 마리 먹었는데 Y por ejemplo, si nosotros tuvimos un cerdo nada más, 5마리 먹었대. pero estas personas decían no, pagamos 5. 주고 하는 거예요.
Y entonces está bien, no le decíamos nada, se lo dábamos todo. 한국 사람 머리 좋습니다. Pues los coreanos tampoco somos tan atrasados para los cálculos. 수학 산수 잘하는 나라입니다. Corea realmente es un país de mucha matemática. 속아주는 거예요. Pero aún así les dejamos hacer todo. 너 이거 먹어라. Está bien, coman. 우리는 이 현장에서 합당한 데 찾을게. Porque nosotros encontraremos al digno de estas naciones. 그런 목사들이 있더라고요. Habían pastores así, 그런 교회가 있더라고요. iglesias así. 성도가 있다. No son creyentes entonces, 목회자들이에요. o pastores. 아, 참 가슴 아픈 거 있죠. Eso es algo que nos duele mucho en el corazón. 그러면서 여기까지 온 겁니다. Pero aún así hemos recorrido este camino hasta llegar aquí. 너무 기대가 되고 Tenemos muchas expectativas 기도가 되고요. y oramos mucho por esto. 감사합니다. Estamos siempre 기도를 agradecidos. 하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios Padre, te agradecemos. 정말 감사합니다. Señor, te agradecemos verdaderamente. 우리가 무엇이 가운데 이런 길을 가게 하시고 Señor, nos has permitido recorrer este camino. 많은 어려움과 불편함 속에서도 Señor, dentro de muchas dificultades y muchas incomodidades. 기쁜 마음과 감사할 마음을 주시니 감사함을 Señor, 드립니다. te agradecemos por darnos este corazón de gozo. 미국 살릴 수 있는 불꽃이 일어나게 하시고 Señor, permite que la llama para salvar a Estados Unidos se levante. 미국을 복음으로 불살릴 수 있는 Y Señor, que Estados Unidos pueda ser incendiado con este evangelio. 일꾼이 서는 모임 되게 축복하여 Señor, 주옵소서. bendice a esta iglesia para que sea el inicio de esto. 예수님의 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo. 아멘. Amén. 아멘. 감사합니다. Amén. Gracias.